Nijedna zemlja nije tako skupo platila svoju slobodu kao Srbija. Naručite naše majice na sajtu balkaninfo.rs. Dobar dan, poštovani gledaoci, ovo je emisija intervju produkcije Balkan Info. Ja sam Aleksandar Pavković. Naš današnji gost je gospodin Hrvoje Zujić, magistar elektrotehnike iz Osijeka koji živi i radi u Minhenu. Gospodin Zujiću, hvala vam što ste naš gost. Hvala vam što ste me pozvali. I da kažemo samo gledaocima koji nisu čuli za vas, vi ste nedavno izdali knjigu Ljudska elektroreceptivnost i tu ste objašnjavali izumrlu ljudsku vrstu koja je poput, kako se kaže, današnjih ptica i riba, da, imala neke razvijene elektrosenzore u telu i oni su mogli da registruju prostorno-vremenske promene toka, dakle tih prirodnih atmosferskih elektriciteta. Sad, kako je to, da li je to po vama neki ključ, dakle, za razumevanje, pre svega, piramida? Pa to je meni elementarni ključ za razumijevanje piramida. Službena nauka tvrdi da elektroreceptivnost postoji kod riba i kod ptica, znači kod nekih vrsta, ne kod svih, a da kod ljudi elektroreceptivnosti nema. Što bi bila elektroreceptivnost? Ona se definira kao poimanje prostora kroz električna svjetila, kroz elektroreceptore, ili mogli bismo to jednostavnije reći, kroz elektrosenzore. Ajkula je, na primjer, toliko elektroreceptivna da ona može osjetiti prekooceanski brod sa udaljenosti od nekoliko desetaka kilometara. Kako se to postiže? Znači, vi imate električno polje, prirodno električno polje Zemlje, magnetsko polje, i imate toku elektriciteta zemnog i atmosferskog. Svaka promjena ambijenta uzrokuje promjenu tokova tog elektriciteta. Znači, ako taj prekooceanski brod uđe u more, onda ajkula osjeti drugačije, osjeti deformacije električnog i magnetskog polja iz tog smjera. I elektrorecepcija kod riba se prvenstveno koristi za elektrolokaciju, znači za lokaciju plijena. Ribe preko elektroreceptora u svojoj okolini registriraju sve pokretne predmete i znaju kako reagirati. Ptice su elektroreceptivne da one osjete magnetsko polje, znači znaju gdje je sjever, znaju gdje je jug i znaju kad im je vrijeme da napuste sjevernu hemisferu, kad počinje zima, kad počinju vjetrovi i kad da se sele na jug. Ljudska vrsta službeno nije elektroreceptivna, službeno ne postoje ljudi koji mogu osjetiti prostorne i vremenske promjene tog atmosferskog toka, ali ipak postoje ljudi koji donekle mogu osjetiti neke veće anomalije u prostoru. Sad, htio sam da vas pitam, da li je to možda povezano sa tim što neko kaže za sebe da je meteoropata i tako dalje, da ljudi kažu da imaju neke glavobolje i tako dalje. Tako je. Znači, još su stari Grci pisali o tome da vrijeme utječe na naše zdravlje. Službeno 30% svjetske populacije se izjašnjava kao meteoropata. Ja sam meteoropata godinama. Znači, to se kod mene manifestira tako da ako imate dugačak period lijepog vremena, visokog tlaka zraka, stabilnog, i sad dolazi do nagle promjene vremena, osjeti se jedna iritacija u tijelu, jedna nervoza, nesanica. Najveća iritacija se doživljava baš u trenutku promjene vremena, znači padalina, kad taj tlak zraka i tok elektriciteta oscilira, kad je nestabilan. Znači, kad se kiša ispada, onda nastaje jedno smirenje, nestaje ta uzbuda i nervoza. Ponavljam, 30% čovječanstva osjeća te promjene. Onda zatim imate druga stvar što sam primijetio, ako je duže vremena loše vrijeme, nema sunca, i kad me uhvati spavat
kad postane pospan bez nekog razloga, u roku par sati pada kiša ili pada snijeg. Radi se jednostavno o tome da postoji jedna atmosferska struja između Zemlje i ionosfere, prosječne gustoće oko 2 pikoampera po metru kvadratnom, što znači da kad bi stavili jednu bakarnu ploču od 1 metra pa mjerili struju sa gornje i donje strane, koliko je taj tok izmjerili, bi vrlo malu vrijednost 2 pikoampera. Međutim, ta mala struja koja je prirodna, ona utječe na sav živi svijet. A ljudi nisu toliko svjesni toga. Sad, mi možda nismo svjesni ni toga, a vi opet kažete da postoje neki elektrosenzori u nama. Postoje ljudi koji djelomično mogu osjetiti, zapravo ti elektrosenzori postoje čim ja mogu osjetiti promjene vremena. Međutim, postoje ljudi koji te promjene vremena osjećaju mnogo intenzivnije nego mi što smo meteoropati. Njih na milijun stanovnika ima možda 100 ili možda 10. Evo, ako Beograd ima 2 milijuna stanovnika, njih ima možda 20. Nije isto slušati njihove opise tih tjelesnih senzacija uzrokovane vremensko-prostornim promjenama toka atmosferskog zemnog elektriciteta, nego slušati mene ili slušati nekog ko ovih 70% ljudi koji tvrde da oni uopće nisu elektroreceptivni. Da li možete nam objasniti te prostorne promjene svojstava prirodnog toka atmosferskog elektriciteta? Da, znači imamo 3 granična slučaja promjene prirodnog toka atmosferskog elektriciteta. Na ravnom terenu, bez podzemnih anomalija, tok atmosferskog elektriciteta je u principu vertikalan. Zemlja je minus polarizirana, ionosfera je plus polarizirana. Još je Tesla u 19. stoljeću izmjerio da je na oko 100 km visine, znači na vrhu ionosfere, da je električni potencijal oko 400 kV plus polariziran u odnosu na Zemlju. Znači vi imate jednu prirodnu elektromagnetsku silu koja će sve plus nabijene čestice koje dolaze iz svemira ili sa Sunca slati prema Zemlji, a sve izlaze minus čestice, prvenstveno elektrone, koja će slati u atmosferu. Ako je teren ravan, homogen, bez podzemnih anomalija, taj je tok vertikalan. To je takozvano, da kažem, prirodno stanje. 95% terena u prirodi ima takav tok. Međutim, šta se događa iznad podzemne šupljine i iznad podzemne vode? Materijal koji je vodljiviji od okolnog, on će imati u sebi više elektrona i bit će negativno polariziran u odnosu na okolni teren. To je recimo podzemna voda. Svi znamo da je zrak izolator i on će u sebi imati manje elektrona nego okolni prostor. I on će stvoriti jedan anodni efekat, jednu plus polarizaciju tog dijela terena. Znači podzemna voda je zapravo prirodna katoda koja stvara minus efekat okolnog terena, a podzemna šupljina ispunjena zrakom, ona je prirodna anoda koja oko sebe stvara anodni efekat, znači plus polarizaciju okolnog terena. I sad šta se događa kad dolaze čestice sa Sunca? Sa Sunca dolaze i plus polarizirane čestice i minus. Plus su primarno protoni, a minus su primarno elektroni. Plus elektroni, oni mogu, bez obzira na svoju brzinu, zbog te prirodne elektromagnetske sile stići do Zemlje. Međutim, elektroni sa Sunca, ako su spori, njih će ta elektromagnetska sila odbiti gore u svemir. Samo brzi elektroni koji dolaze sa Sunca kao iz pištolja ispucani ogromnom brzinom, oni tu silu savladavaju i dolaze do Zemlje. Iznad podzemne vode i podzemne šupljine tok više nije vertikalan. Podzemna voda je minus polarizirana i onda imamo pojavu da će više tih plus čestica koje dolaze sa Sunca se savijati, znači nastaje taj pojam difrakcija, dolazi do zavoja zavijanja toka prema podzemnoj vodi, a brzi minus elektroni sa Sunca, oni praktički uopće neće udarati u podzemnu vodu, oni će ju zaobilaziti. I onda se događa da elektroreceptivni ljudi iznad podzemne vode meni kažu,
kao da im je isisana energija, ostali su bez snage, da su smireni, gdje vidimo da je to u vezi sa nedostatkom, sa manjkom tih brzih elektrona koji dolaze sa sunca. Iznad podzemne šupljine elektroreceptivni ljudi opisuju skroz obrnutu pojavu. Oni su super uzbuđeni, što se dovodi u vezu sa tim da podzemna šupljina je plus polarizirana i brzi minus elektroni sa sunca će se difraktirati, znači taj tok će se zaviti prema šupljini. Mi zapravo imamo 3 slučaja. Prvi je bez podzemne anomalije, nema katode, nema anode, to je neutralan teren. Imamo podzemnu šupljinu koja je anoda, koja je kao crna rupa privlači brze elektrone sa sunca. I imamo podzemnu vodu koja je katoda, ona će odbijati oko sebe te brze elektrone sa sunca. A zemlji elektricitet koji iz unutrašnjosti zemlje ide prema površini, znači on isto slijedi jednostavno pravilo da isto imeni naboji se odbijaju, a razne imeni se privlače. Znači plus i minus se privlače, plus i plus se odbijaju, minus i minus se odbijaju. Tako da gdje vam je područje podzemne vode, zemlji elektricitet neće teći prema njoj, nego će teći prema podzemnoj šupljini. To bi bila 3 granična slučaja toka atmosferskog elektriciteta koji utječu na sve nas, a elektroreceptivnih ljudi izuzetno elektroreceptivni ljudi ih odlično opisuju. Znači, te simbole sam ja nalazio po starim pismima, artefaktima, znači ima ih tok koji opisuje, simbol koji opisuje tok iznad podzemne šupljine ima obrnuti V. Simbol koji opisuje tok, znači kad samo zemlji elektricitet izlazi van, zemlju energiju bez anomalije, on je ravna vertikalna crta. A podzemnu vodu sam našao na pisima da nalaze nalaze kao štap, čobanski štap za čuvanje ovaca. Ta 3 simbola nalazimo na megalitu K1 i koji je pronađen u tunelu Ravne u Visoko 2006. godine. Nalazimo ih na platovu Gize, u hieroglifima. Znači ove simbole ravne crte kao zemlji elektricitet i obrnuti V kao sunčev elektricitet nalazimo u germanskim runama, gdje oni ovaj simbol opisuju doslovce kao vatra, kao sunčeva energija. Imamo ih znači od Atlantika do Tihog oceana, čak do civilizacije Inuita. Vi ste bili na lokalitetu Visoko, gdje se nalaze piramide, poznate piramide koje je gospodin Semir Osmanagić predstavio. Da li ste tamo vršili neka ispitivanja? Da, ja sam prvi put došao u Visoko u martu 2007. godine da vidim ta piramidalna uzvišenja. Zapravo, mene interesiralo ima li tamo piramida, nema li tamo piramida, kakve su energije, o čemu se tamo radi. I tamo sam sreo mnogo elektroreceptivnih ljudi koji osjete, kako oni kažu, energije piramida i koji osjete ove deformacije ovog atmosferskog toka. Iako to u literaturi nema, znači, moji su prvi zaključci bili da brzi sunčeve elektroni brzi elektroni koji sa sunca ulaze u atmosferi, oni uzbuđuju elektroreceptivne ljude, a spori elektroni koji izlaze iz zemlje, oni ih smiruju. Ja sam prvi izvršio mjerenje ionizacije zraka u tunelskoj mreži Ravne. Znači, kupio sam uređaj koji se zove ionoskop, on mjeri broj iona u zraku i napravio sam prvi kartu ionizacije zraka tunelske mreže Ravne. Sad da objasnim šta bi to bila ionizacija zraka. Znači, zrak je ioniziran onoliko koliko ima tih slobodnih iona u zraku. Što je više iona, to je zrak vodljiviji. Mi bismo rekli elektriziraniji. Vi recimo imate
u studijskim prostorima kao što je ovaj možda neki 500 iona po kubnom centimetru, već kad biste izašli van u prirodu to bi prelazilo 1000, pri vlažnom vremenu, kad je zrak vodljiviji, to na ravnom terenu može preći 5000 do nekoliko tisuća iona po kubnom centimetru, u šumi već preko 5000, a u špiljama raste, znači ja sam mjerio u 3 istarske špilje ionizaciju u čuvenoj špilji Postojna. U špilji Postojna je bila skoro 200.000 ionizacija zraka, a na ulaze ste imali možda nekih 2000. Znači vi što dublje ulazite u špilju, bilo koji podzemni tunel, podzemni kompleks, zrak je sve ioniziraniji i ekstrasensi, ti elektroreceptivni ljudi, oni sve jače i jače osjećaju senzacije. U tunelu Ravne sam izvršio mjerenje 2008. godine, mislim da je bilo ispred tunela oko 1000 iona po kubnom centimetru, a na kraju tunela tadašnje sekcije, koja je do tad bila rašićena, danas je rašićena mnogo više, je bilo oko 44.000. Znači, vodljivost zraka na kraju tunela, nekih 200 i nešto metara, tad je bila 44 puta naelektriziranija nego na ulazu. I mnogi se recimo pitaju kako postati elektroreceptivan, zašto su neki ljudi elektroreceptivni, neki nisu. Znači tu se okupili ljudi tom priliku kad ste vi bili koji imaju te sposobnosti. Pa ja sam dolazio više puta i iznenadio sam se da na početku su uglavnom takvi ljudi dolazili. Znači ako vi u Beogradu od 2 milijuna stanovnika imate 20 ljudi sa takvim sposobnostima, ja sam imao prilike u nekoliko dolazaka tamo upoznat na stotine takvih ljudi. Znači, bila je ogromna koncentracija njih, sretao sam ljude koje prije nikad nisam sretao. Mene je to zainteresiralo zato što su oni mogli točno predvidjeti još neiskopane trase tunela, kako se pružaju, koji zavija lijevo, koji se pruža ravno, koji se pruža desno. Ispravo mi je to bilo smiješno, te njihove prognoze slušati, međutim što sam više dolazio, vidio sam da ti ljudi točno pogađaju trase tunela, da oni zapravo mogu sami locirati tunel bez ikakvog instrumenta i podzemne vode. Nisu mogli odrediti dubine, zato je potrebna neka druga oprema, ali trase tunela su mogli odrediti. Sad da kažem još nešto. Znači ja sam u Zagrebu diplomirao elektrotehniku u smjer industrijska elektronika gdje smo imali 6 predmeta iz biofizike. Znači mi smo imali vježbe iz toga, ne znam kako se pravi EKG, kako se pravi EG, pa kako se pravi detektor laži gdje se mjeri otpor kože. Pa smo onda pravili igre, ne znam, uzmeš 5 karata i sad pitaš, tražiš kolegu da zamisli koja je karta i pitaš ga da li je to ta karta, on svaki put mora reći da, pa onda pokušavaš ga uhvatiti kad je slagao, kad je točno rekao prema otporu kože. Znači imao sam neku edukaciju iz mjerenja električnih signala čovjekovog tijela. Kako napraviti elektrokardiogram, EEG mozga, ultrazvuk, Doppler efekt. Međutim, ove ljude koje sam ja vidio, o njima nisam učio na fakultetu, niti o njima možete čitati u literaturi. To je mene iznenadilo kad sam vidio da ja imam zapravo ogromnu rupu iz školskog sistema. Da ja imam diplomu za nešto s čim ja ne mogu uopće objasniti ove ljude, ne znam gdje bih ih svrstao. A ozbiljna nauka se ne bavi s njima. Evo, to je bio moj neki glavni motiv na početku, jer ja sam se prvo, da kažem, posvadio s tim nekim ljudima, ma šta, gdje ti možeš tu locirati neki tunel, kak ti znaš da sad ovaj tu tunel ide lijevo, pa ne znam, poslije desno, da ti to možeš locirati, ti bi radio za neku američku vojsku, tražio bi tajna skladišta, bunkere Sadama Huseina i ne znam, već kakvih, ne bi sad ti tu bio neki turista. Međutim, iznenadio sam se da takvih ljudi ima, da kažem, 1 na 100.000. Na 1.000.000 stanovnika imate oko 10 ljudi koji svijet oko sebe percipiraju kroz elektrosenzore. Iz dugih razgovora s tim ljudima, znači zanimalo me, pokušao sam pronaći neku vezu kako su oni elektroreceptivni, a mi ostali nismo. Zapravo mi smo svi ostali elektroreceptivni, ali ne u dovoljnoj mjeri kao što su oni elektroreceptivni. I onda sam zapravo zapazio da su oni zapravo jako mnogo vremena provodili iznad tih energetskih lokacija gdje su snažne difrakcije tokova.
Znači gdje je ili neka ogromna šupljina, nekakva ogromna nehomogenost ili nekakva podzemna voda. Tako sam recimo upoznao u Egiptu jednog beduina koji je odrastao u špilji. On je do 6. godine doslovce živio u špilji, a tamo ionizacija zraka je do 100 puta veća nego u okolnom prostoru. I kao što vi idete u fitness studio nabildat mišiće, dižete utege, tako razvijate mišićnu masu. Jel? A što duže bilo koji čovjek boravi na takvim lokacijama, on razvija te elektrosenzore u svom tijelu. Nema tu nekakve filozofije. Ja sam uspio za nekih 10 godina boravaka na tim lokacijama dobrano razviti svoju elektroreceptivnost. I mislim da to može svako. Ta sposobnost je vrlo bitna jer vi možete osjetiti na kojem mjestu se osjećate loše, na kojem mjestu se osjećate dobro, ugodno, na kojem mjestu ne valja boraviti. Recimo mačka je vrlo elektroreceptivna životinja u smislu da ona voli boraviti uvijek gdje su loše energije. Mačka je kod starih Egipćana bila sveta životinja. A pas obratno, znači on vrlo pouzdano locira dobre energije. Zato kažu pas je čovjekov najbolji prijatelj. Kad dolazite u neku kuću ili ne znam, zidate kuću pa birate mjesto za spavanje, pustite mačku tamo gdje ona voli boraviti, tamo nemojte staviti krevet. Tamo gdje voli boraviti pas, tamo je dobro za staviti krevet. Kažu čak da su drevni Rimljani, pa čak i Etrurci, prije gradnje kuće stavili ovce u tor, ostavili godinu dana da borave i onda bi zaklali koju ovcu da vide kakva je jetra. Ako je jetra loša, znači to mjesto je vrlo štetno, imate te snažne nehomogenosti tokova, atmosferskog i zemnog elektriciteta i na takvom mjestu ne treba boraviti. Eto, to je recimo nešto o čemu ljudi uopće nemaju svijest, da tako šta ne postoji. Znači vi, ako imate neku bolest koja se stalno ponavlja, to je recimo, opet sad pričam jedan drugi motiv kako sam ja ovu cijelu priču. Ja imam alergiju na ambroziju. Znači nema te terapije koju ja nisam probao, lijekova, injekcija. Vi ste jedan, nažalost, od mnogih koji imaju tih problema. Nažalost, da. Recimo, u mom rodnom gradu u Osijeku kažu da je svaki 4. stanovnik alergičan na ambroziju. Jedini lijek je u doba najviše koncentracije ambrozije, znači neki kraj 8. mjeseca, druga polovica 8. mjeseca i prvi tjedan u 9. mjesecu ne biti u Osijeku, biti negdje na moru, biti negdje drugdje gdje vi nemate pelud ambrozije. To je jedini lijek. I kad sam ja pričao sa liječnicima, pa zašto je to tako, zašto službena medicina nema rješenja za tako šta? Onda su mi rekli, to ti pad imuniteta, znaš, može tu biti raznih uzroka. I onda tako, neki liječnici su mi rekli neslužbeno, oni to ne smiju pričati, to nije službena medicina. Moglo bi biti zbog podzemnih voda, zbog podzemnih šupljina, zbog podzemnih nehomogenosti, ako se živi na takvom mjestu, da treba promijeniti lokaciju spavanja. Samo to? Pa, samo to. Kažete da se tamo okupili ti ljudi i šta oni tamo rade zapravo? Jel oni tu neku svoju sposobnost još više razvijaju boraveći tamo ili provjeravaju koliko imaju te sposobnosti? Pa, ili jedno i drugo? Iz razgovora s njima ja sam zaključio da se većina elektroreceptora nalazi u tih 7 pozicija čakri i meridijana prema atlasima ljudskog tijela iz kineske medicine. Očito da su Kinezi mnogo bolje sačuvali znanja elektroreceptivnosti nego ove zapadne civilizacije. I kad ja slušam njih šta oni pričaju, ovaj megalit, on mi razvija, ne znam, aktivira mi 3. čakru, ovaj mi otpušta 2. čakru. To su tako nekakvi čakra razgovori, nisam ja još na tom nivou elektroreceptivno da ih mogu pratiti, ali jednostavno učim od njih, pa uspoređujem moje tjelesne senzacije sa njihovima. Ono što sam ja uočio je da krajem 2. mjeseca su te senzacije kod njih najslabije, oni ih najduže mogu trpiti, a da su najjače senzacije krajem 8. mjeseca. Da li ste našli neku direktnu vezu za ovu vašu tvrdnju? Pa ja sam primijetio da ti ekstremno elektroreceptivni ljudi najslabije
elektrosenzacije osjete krajem 2. mjeseca, krajem februara, a najjače krajem augusta. Onda sam si razmišljao zašto je to tako. U svakoj uputi za korištenje uređaja za mjerenje električne otpornosti tla imate napomenu da imate grafove, znači kakve rezultate možete očekivati. Krajem 2. mjeseca je najveća električna otpornost tla, a krajem 8. mjeseca je najmanja električna otpornost tla. Znači šta je to otpornost? Ono što se opire prolasku elektriciteta. Znači krajem 2. mjeseca ćete imati najslabiji intenzitet tokova atmosferskog i zemnog elektriciteta i ti ljudi osjete najmanju pobudu na svoje elektroreceptore. A krajem 8. mjeseca su te električne senzacije najjače zato što je ta aeroionska struja najjača i sama difrakcija tih tokova je najjača. Znači iznad podzemne šupljine vi imate u 2. mjesecu jednu difrakciju, u 8. mjesecu je ona puno šira i puno jače utječe na te ljude. Ja sam recimo stigao do te faze da sam bio pretprošlo ljeto u tunelu Ravne, megalit K5, on toliko aktivira 6. čakru da kao da mi je neko stavio štipaljku. A onda sam došao, nisam mogao izdržati duže od 3 minute, izašao sam van. A došao sam ove godine, u 2. mjesecu na isti megalit, senzacija bila vrlo blaga. Znači vi imate zbog sezonske promjene električne otpornosti tla, vi imate i te vremenske promjene tokova, svojstava tokova prirodnog atmosferskog elektriciteta, a imate i promjene u intenzitetu tih tjelesnih senzacija kod elektroreceptivnih ljudi. To je nešto što ljudima omogućava da imaju tu sposobnost, kao što ste rekli, ali šta nam možete reći generalno? Dakle, vi ste bili prvi koji je izmerio tu ionizaciju u tom tunelu Ravne. Pa da, ja sam prvi koji je donio tu tehnologiju, to znanje, znači ja sam prvi donio taj ionoskop. Na ideju sam došao zato što sam još prije čitao jednu studiju o nastanku špiljoterapije. Znači šta je špiljoterapija? Tijekom 2. svjetskog rata u Njemačkoj neka bolnica bila uništena. Jedan liječnik što je radio na astmatskom odjelu, oni su cijeli odjel te bolnice preselili u Špilju. I ljudi koji su imali problema sa astmom, stalno su kašljali, to ih je gušilo. Nakon 6 mjeseci boravka u Špilji, znači morali su preseliti iz bolnice u Špilju jer je bilo savezničko bombardiranje. Nije se moglo više ostati vani. I nakon 6 mjeseci boravka u Špilju, pa skoro svi su se izliječili. Više niko nije imao astmu. I taj liječnik je primijetio taj fenomen dugog boravka u Špilji i ozdravljenja. I ono što su znanstvenici tad našli neku vezu je ta povećana ionizacija zraka. Tako je meni palo na pamet ideja da idemo mjeriti ionizaciju zraka u tunelu Ravne. I ta špiljoterapija i zdravstveni turizam u tunelu Ravne koji danas gledate zapravo krenio od mog prvog mjerenja ionizacije zraka. Da li ste napravili neko poređenje tih vaših rezultata sa možda piramidama u Egiptu? Jesam. Znači, prva stvar, kako sam ja došao do tih simbola na megalitu K1 i kako sam na kraju razvio električni model piramide koja ima samo geometrijski oblik, bez šupljina, bez šahtova, bez tunela. I recimo Keopsove piramide koja ima šaht i koja ima konkave na sve 4 stranice. Malo ljudi to zna da Keopsova piramida, ona ima u principu 8 stranica. Ljudi misle da 4 stranice, ali na sredini ima jedan kao mali lom, jednu konkavu. Jedan geofizičar iz INE mi je dao savjet, nakon što sam mu ja opisivao ove senzacije elektroreceptivnih ljudi i neko moje tumačenje šta i kako oni to osjete, on mi je savjetovao da kupim
nepolarizirajuće elektrode i da mjerim jednostavno napone u tlu. Da nađem vezu između električnih napona tla i senzacija koje osjećaju ti ljudi. I kako se koristi taj? Sad kako se koristi? Znači, vi ne možete kupiti neki obični voltmetar s običnim elektrodama, zabiti u zemlju, napon oscilira zato što dolazi do polarizacije, ali imate specijalne nepolarizirajuće elektrode koje kad vi zabodete u zemlju, napon ostane stabilan. Princip rada nije toliko bitan. Ovo su recimo na ovoj slici su elektrode firme Palel iz Zaprešića, negdje oko 200 eura košta jedan par. I taj geofizičar iz INA mi je dao savjet da napravim modele od blata od zemlje, sa podzemnim šupljinama, sa podzemnim vodama i sa deformacijama terena i da onda mjerim električne napone na svakom geometrijskom obliku. Znači, na ovom dijagramu imamo svaka, da kažem, konveksija izbočina na terenu, jedan brijeg, ili što bi rekli geolozi, recimo, antiklinala. On je prirodna katoda. On stvara jedan minus potencijal, znači dolje imate na ovom dijagramu električni potencijal, tu nastaje minus. Znači svako brdo koje strši iznad atmosfere, ono je prirodna katoda, ono stvara minus, plus i oni koji dolaze sa sunca će se tu zgusniti, a minus će se raširiti. S druge strane imamo obratan slučaj. Ako terena fali, ako vam je manjak terena, znači to je zrak, neka konkava udubina, nekakav dol ili što bi geolozi rekli sinklinala, potonio teren, to je prirodna anoda i tu će se pojaviti plus potencijal. Znači to sve možete mjeriti s elektrodama. Nema veze da li je taj teren od zemlje, od cigle, od betona, od stakla, od gline. Dobro, ne bi trebao biti od metala. Znači, sad već navodim priču na smjer, nema veze da li je to prirodno brdo ili je to obrađeno brdo. Meni je bitno što ja izmjerim. Moram mi pokazati. Znači, geometrijski oblik donosi te električne veličine. Na osnovu toga, ja sam, osim na terenu, ja sam vršio mjerenje u tunelu Ravne. Znači, evo recimo da ovu konkavu, ako vam fali terena ili vi sad mjerite napon između početka ulaza u tunel Ravne i ulazite prema dublje. Ja sam kod megalita K1, neki 120 metara ulaza u tunel, izmjerio 41 mV u odnosu na ulaz tunela. Jer svi znaju šta ionoskop mjeri. Vi kako ulazite u tunel, ionizacija zraka raste. Ali šta je to što uvlači te minus ione u tunel? Koji to mehanizam? To niko ne rješava. Znači, to je riješeno s ovim elektrodama. Svaki taj tunel, on je zapravo jedan anodni sistem. Što ga dublje kopate, vi nailazite na sve veći i veći plus. I ako on vodi do nekakve komore u piramidi, tamo je kraj anodnog sistema, zapravo najveći plus. I taj plus iz unutrašnjosti tunela, to je ta prirodna elektromagnetska sila koja sve minus ione iz okolnog prostora uvlači u tunel. Tako to funkcionira. Ljudi znaju uzeti ionoskop, mjeriti ionizaciju i onda mene pitaju, a zašto je tu veća koncentracija, znači, u unutrašnjosti, a ne vani? Eto, to vam je odgovor kojeg nemate nigdje za pročitati u literaturi. I druga stvar, znači, kraj megalita K1 je, mislim da je bio plus 42 mV, električni potencijal, a ja sam prvi izmjerio električni potencijal Bosanske piramide Sunca. Znači, vrh Visočice Bosanske piramide Sunce na minus 49 volti u odnosu na početak same piramide. Znači, to što vidite na ovom dijagramu, svako uzvišenje brdo piramida je zapravo jedna katoda, a svaka šupljina ili svaki tunel, ona je anoda. Ako se, znači, samo držimo ovog dijagrama, onda je vrlo lako napraviti model električnog potencijala piramide bez komora s ove slike.
gdje je ovo crvenom bojom su označeni minimalne vrijednosti električnog potencijala, pa sve do, znači jedan spektar, pa do plave gdje su označene maksimalne vrijednosti. Sad, kako je na piramidi, bez šupljina, bez tunela, bez komora, znači da kažem, puna piramida, kako su raspoređeni ioni. Na samom vrhu mora biti najveći minus, jer je to katoda. Na bridovima također imate visoke koncentracije minus iona, jer vi kad savijate materijal, vi zgušnjavate, vi smanjujete volumen u kojem se nalazi ta količina elektrona, smanjujete polimer zakrivljenosti. I zato dobivate ovakvu sliku gdje imate na bridovima visoku gustoću minus iona, ovo što je crveno, i koncentracija minus iona tih zemnih, već koji su u piramidi, pada, što se spuštate prema dole. A koja će biti onda putanja dolaznih brzih sunčevih elektrona? Minus i minus će se odbijati. Znači, brzi sunčevi elektroni neće udarati u bridove, neće udarati u vrh, nego će ulaziti u podnožje piramide. Sad, šta vi možete napraviti na piramidi, kakav zahvat možete izvesti da vi privlačite što više tih brzih sunčevih elektrona? Znači, vi morate napraviti nekakve umjetne anode. Ovaj donji dijagram, znači on predstavlja jedan pretpostavljeni model Keopsove piramide, gdje vi imate zbog ovih konkava sa strane umjetne anode. Niko do sada, evo, nema ideju zašto su te 4 strane, 4 lica Keopsove piramide blago udubljene, blago konkavne. Ja tvrdim da su to namjerno smišljene 4 konkave, kao 4 anode, da pojačaju privlačenje sunčevog elektriciteta. A komora ili šaht u bilo kojoj piramidi, ona je opet anoda. I taj šaht koji izlazi iz piramide, on je zapravo početak anodnog sistema u koji će se kanalizirati brzi elektroni sa sunca. Vi znači u piramidi imate 2 vrste tunela. Imate šahtove koji će do centralne šupljine dovlačiti brze sunčeve elektrone i imate šahtove koji će dovlačiti minus elektrone iz zemlje. I najbolje je da ti tuneli počinju negdje uz rijeku, kao što je slučaj u Visokom, gdje 3 kraka tunelske mreže ravne počinju stvarna uz rijeku Bosnu, tako da taj vlažni zrak iz rijeke, on fino ulazi u tunel, vlaži čitavu tunelsku mrežu i pojačava, znači, uvlačenje minus iona. A imate još jednu tunelsku mrežu KTK u Visokom. Iz nje se granaju 3 trase anomalija, da li su 3 tunela ili 3 prirodne pukotine, to sad ne znam. Ali ona se isto nalazi u samu obalu rijeke. Jer tuneli, oni su zapravo pumpa minus iona do piramide. I šta bih još htio reći, znači za ovaj grafikon, ovo je model električnog potencijala Keopsove piramide. Ja sam vršio mjerenja na Bosanskoj piramidi Sunca na Visočici, na tom piramidalnom uzvišenju. Znači, osim što sam utvrdio da je vrh Bosanske piramide Sunca minus 49 V u odnosu na horizont terena, ja sam našao ogromnu katodu na negdje trećini, ogromnu anodu, ogroman plus potencijal, jedan skok potencijala na trećini sjeverne stranice. I mogu reći da taj objekat koji vidimo u Visokom, zvali mi njega piramidalno brdo, piramida, piramidalno uzvišenje, kako ko hoće, svejedno. Ponavljam još jedno, mene to ne zanima kakva je točno struktura ispod površine, ja znam šta ja mjerim. Znači, geometrijski oblik, on stvara ovakve dijagrame. I po svojoj funkciji, Bosanska piramida Sunca, ona ima identičnu funkciju kao Keopsova piramida. Znači, što je šupljina dublje u tlu, ona ima veći plus potencijal, ona će povući logično više zemnih elektrona, a manje sunčevih. Što vi imate nekakvu šupljinu komoru više, bliže površini ili iznad površini, ona će vući sve manje zemnih elektrona, a sve više sunčevih. Kako izgleda Keopsova piramida? Vi imate kraljevu komoru,
kraljećinu komoru i onda još ispod terena imate jednu kao, ne znam, neki tamo, šta je nekakva komora, ali u prirodnoj stijeni. I sad, kakva je raspodjela, kakve će biti putanje elektrona? Znači, sunčevi elektroni najviše će udariti, najviše će ih ući u ovu kraljevu komoru, jer ona najviše. Jedan manji dio će doći do kraljećine, koja je ispod, a skoro ništa, ili vjerojatno apsolutno ništa neće doći do ove komore koja je skroz na dnu. A što se tiče zemnog elektriciteta, skoro svi će ući u ovu donju komoru, nešto malo ako dođe do kraljećine komore u Kraljevu, neće ući ništa. Keopsova piramida, znači ona ima šupljine visoko iznad zemlje, samo s ciljem da služi kao kolektor sunčevog brzog elektriciteta. A ostale dvije piramide na platou Gize, Kefrenova i Mikerinova, one nemaju šupljine visoko iznad terena, imaju jednu šupljinu u ravnini terena ili malo ispod terena i njihova je funkcija da prikupljaju isključivo zemlji elektricitet, a ne sunčev. Prema mojim preliminarnim mjerenjima, Bosanska piramida Sunca, ona je tip piramide piramida Sunca. Bosanska piramida Mjeseca u visokom, ona nema šupljine visoko iznad površine, nego duboko kao Kefrinova i Mikerinova, a Bosanska piramida Zmaja ima u visokom također šupljine vrlo, vrlo duboko. Ona je, ajde da kažem, ona što u visokom imamo Bosanska piramida Sunca, to je na platou Gize Keopsova piramida. Ono što imamo u visokom Bosanska piramida Mjeseca, to je na platou Gize Kefrinova piramida. Ono što imamo u visokom Bosanska piramida Zmaja, to imamo da je Mikerinova piramida. Znači, to možete, ja nisam vršio mjerenja u Egiptu, nisam zabadao tamo elektrode, trebao dozvolu, ali pošto mi znamo kakva je unutrašnjost do sad otkrivenih komora i tunela, vrlo lako je konstruirati ove modele. A u visokom možete sve izmjeriti. Da, sad što bih ja još želio reći, dolazimo do dijela. Gledalci se vjerojatno pitaju i šta sad te piramide akumuliraju taj elektricitet i kom sad treba taj elektricitet, šta sad s tim, ne znam. Mi možemo s tim pogoniti neki svemirski brod. Zašto je to bitno? Da, je li to bila elektrana, je li se s tim mogla upaliti rasvjeta, šta sad, ok. Znači, ajde, ovo što sam ja napisao, nacrt ovaj model, to će sad i drugi fizičari, elektroinženjeri izmjeriti, zabaciti elektrode, doći do istih ili sličnih rezultata, ali šta sad s tim? Kom to treba? Na osnovu mojih razgovora sa tim elektroreceptivnih ljudima, znači ja sam u visokom upoznavao na početku ljude koji kažu Bosanska piramida Sunca, ona njih uzbuđuje, pogotovo sjeverna strana. Bosanska piramida Mjeseca, ona njih smiruje, ona ih nema nikakve uzbude. Ali oni su meni svi pričali da oni osjećaju da izlazi nekakvo zračenje, nekakva energija. Znači, sa Bosanske piramide Sunca im izlazi nekakva energija koja njih uzbudi, a sa Bosanske piramide Mjeseca nekakva koja ih smiri. I sad nisam to nikako mogao složiti, nekakvu konstrukciju u glavi, šta sad ti ljudi pričaju, kako napraviti nekakav geofizikalni model, dok me nije nazvao doktor Muris Osmanagić, to je bilo u ljetu 2007. godine, rekao, kaže, Hrvoje, doći će za 3 tjedna 2 ruske geofizičara, bit će 10 dana na terenu. To je inače otac Semira Osmanagića. Otac doktora Semira Osmanagića me nazvao i rekao, kaže, pa ajde ako bude bilo vremena, ako i ti možeš naći vremena, možda zadnji dan ili zadnja 2 dana, Hrvoje, ja bi njih dao tebi, pa ti njih vodi na ona tvoja mjesta gdje su se ti elektroreceptivni ljudi skupljali, možda oni izmjere nešto čudno, pa možda nam pomognu svima shvatiti ovo što mene zanima, kako to nastaje te uzbude, o čemu se to radi. Znači, ostalo je neriješeno čemu taj elektricitet u piramidi. Mi znamo da u špilji on ionizira zrak, ali sad, šta sad s tolikom količinom elektriciteta? I upoznao sam ruske geofizičare, iz razgovora od njih sam saznao što su oni radili u Egiptu 2003. godine, oni su objavili jedan izvještaj 2004. godine.
oni su vršili seizmička mjerenja na egipatskim piramidama, znači na platou Gize i na lokaciji Dahšur, nešto južnije od platoa Gize. Oni postave jedan geofon, da li horizontalni, da li vertikalni, udare čekićem, vidi se na animaciji kako je to izvođeno u visokom, i mjere jeku, znači oni mjere odaziv, da vide kakvi su tonovi sa te lokacije. Znači ljudi misle, ne znam, piramide ima jednu frekvenciju, ma nema, svaka lokacija ima nekakav svoj frekvencijski spektar, nekakvu svoju muziku, 1 ton, 2, 3 tona, 4, 5 tonova. Znači oni su, da kažem, snimali muziku piramida u Egiptu i u njihovom završnom izvještaju pisalo da na piramidama su isti signali bili i nekoliko desetina puta jači nego na horizontalnom terenu ispred piramida. Znači oni su izveli eksperimente koji pokazuje da su egipatske piramide pojačala seizmičkih valova. I pošto mi znamo da sve stijene imaju određenu količinu kristala, vi kad čekićem udarite u kristal, stvara se pizoelektrični efekat. Znači kad udara seizmički val u piramidu, ona izbacuje elektricitet. I ja sam razvio taj model. Znači, to je jedini model koji je dao odgovor na pitanje šta sad ovi elektroreceptivni ljudi osjete nekakav elektricitet, nekako zračenje dolazi iz energije. Vi nemate šta drugo. Znači, jedina funkcija tog elektriciteta koji gomila piramida je da ga izbaci da bi vršila uzbuđivanje ili smirivanje elektroreceptivnih ljudi. Znači, da bi vršila nekakvu elektroterapiju koju vi, ako znate kako, kad, u koje doba godine, na kojoj lokaciji, možete koristiti u medicinske svrhe. Da li su ti Rusi možda, koje ste pominjali, da li su oni možda proveravali kakvo je stanje na egipatskim piramidama? Oni su mjerili samo te amplitude, koliko je, znači mjerili su neke kraj crne piramide, imena satelitska piramida, čekićali su u podnožju nje i na vrhu nje. I pojačanje je bilo više od 10 puta. A frekvencije su, bilo, ne znam, do nekakvih 200 Hz se javljaju tonovi, ali glavnina je bila, bit izvještaja je da su piramide pojačala seizmičkih valova. Ja sam razgovarao s njima, oni su meni pokazivali te modele, kao piramidalni oblik je dobro pojačalo, stožasti taj kupa, konus, je bilo još nekakvih trostranih piramida. Oni su došli u visoko, ne bili pronašli vezu bosanske piramide i egipatske piramide, znači da se vidi kakvi su frekvencijski spektri, da li je to slično kao u Egiptu, da li su pojačanja tih signala kao u Egiptu. Da, egipatske piramide, piše u njihovim izvještajima, imali su još jedan efekat, takozvana akustička reverberacija, to se zvuči ja bi to laički sveo na odzvanjanje. Znači, kako oni udare čekićem, čuje se ton ting, i sad njemu amplituda pada, kad padne na razinu šuma, smatra se da ga vi više ne možete razlikovati od okolnog šuma, znači da taj zvuk padne. E sad, jedno je kad udarite u stol, već nakon, ne znam, 2 desetinke, ne čujete ništa, ili nakon desetinku. A egipatske piramide one odzvanjaju i do 4-5 sekundi. Da je nekako konstruirana, napravljena takva akustika. Usporedbi sa bosanskim piramidama, bosanske piramide te lokacije u visokom, one imaju također amplitudu, znači pojačanu, imaju pojačani impuls, ali ove reverberacije nisam vidio da piše u njihovom izvještaju. Oni su napisali su da objekti u visokom također imaju vještačke podzemne strukture koje uzrokuju takve nekakve umjetne spektre signala, ali nisu ulazili u neka dalja obrazlaganja. Ruski geofizičari Havroškin i Ciplakov, oni su ukupno odabrali 58 lokacija, izvršili su 58 seizmograma, na 58 lokacija su, da kažem, čekićali i mjerili te seizmičke vibracije i zadnjih dan i po sam ih ja dobio, zahvaljujući doktoru Morisu Osmanagiću. On je, nažalost, preminuo prošlog ljeta. Ja sam ih vodio na 3 lokacije, jer je mene zanimalo dešifriranje
simbola sa megalita K1 koji je nađen ljeto 2006. godine u tunelu Ravne. Skicu tog megalita, simbola sa tog megalita je napravio dr. Muris Osmanagić. Zato smo dr. Muris Osmanagić i ja često komunicirali na temu šta bi simboli sa tog megalita mogli predstavljati. Mene je najviše, znači, ovako. Ovo je megalit K1, pronađen 2006. godine u tunelu Ravne. Ove boje sam ja dodao, poslije ću objasniti što znači, tad nisam imao tumačenje. Mi smo primijetili da ovaj simbol polubanane jako sliči na uzvišenje krstac i bilo je vrlo interesantno što predstavlja ova točka. Jel? Ja sam vidio po elektroreceptivnim ljudima da na tom predjelu oko krstaca doživi izuzetno jake senzacije i ja sam zamolio doktora Murisa Osmanagića, pa mogu ja te ruski geofizičare odvesti na jednu takvu lokaciju da vidimo šta će oni registrirati. Eto, to je bilo, znači nakon što su oni onih 58 lokacija iščekičali, snimili, dobio sam 3 lokacije za igrat se, ajde da kažem. Još sam ih vodio na neke 2 druge lokacije koje nisu toliko bitne. Uglavnom, ruski geofizičari su na jednoj lokaciji, pored krstaca gdje su jake te senzacije, izvršili mjerenje i nakon 2 tjedna se meni javio dr. Havroškin e-mailom iz Moskve. Dobili smo vrlo interesantne rezultate na lokaciji na kojoj ste vi nas vodili, zašto ste nas tamo vodili. Znači, to je bio jedan teren pun zmija, krtičnjaka, gdje se njima nije ulazilo, ali ja sam ih naganjao da uđu, zato što sam čuo od elektroreceptivnih ljudi da tu osjete nekakve posebne senzacije. U izvještaju ruskih geofizičara piše dan danas, znači u zborniku radova sa konferencije o bosanskim piramidama iz 2008. godine, piše da sam ih ja vodio 27. i 28. jula 2008. godine, odabrao sam 3 lokacije, a na lokaciji Krstac, na kojoj sam ih ja vodio, jedino na njoj su locirali monokrom. Znači, frekvencijski spektar sa samo jednim tonom. Na svim ostalim lokacijama je bilo po više tonova u frekvencijskom spektru, više harmonika. Samo na toj lokaciji je bio monokrom. Znači, jedan jedini ton na 13 Hz. A kažete mi na toj konferenciji koja je bila, to je bila 2008. godina, kako su oni prihvatili, da kažemo, to vaše izlaganje i šta ste vi zaključili? Pa gledajte ovako, doktora Semira Osmanagića mučilo je priznanje arheološke lokacije u Visokom. Znači, bilo mnogo oponenata koji su tvrdili da je to potpuno prirodna brda, da to tamo nema ništa, da su tuneli Ravne, ne znam, prirodne špilje, napuštena skladišta, JNA, napušteni rudnice zlata. Pa onda, ne znam, kad su isti ti oponenti dolazili, uzimali uzorke iz tunela Ravne, nisu mogli naći tragove zlata. Mislim, mi smo slušali svašta te 2007. 2008. godine. I doktor Osmanagić odriješio je kesu. On je, ajde da kažem tako laički, tražio doktora Zahi Havasa, vodećeg egiptologa, tada najpoznatijeg arheologa na svijetu, da on pošalje arheološku reprezentaciju Egipta u Visoko i da da svoje mišljenje, znači nalaz, da li je to u Visokom, da li su to prirodne lokacije ili to nisu prirodne lokacije. Fondacija Arheološki park im je platila sve troškove boravka, pisanje izvještaja. Došlo je 27 eksperata koje je odabrao Zahi Havas, a Zahi Havas nije htio doći. Zašto? Ne znam, nije to sad toliko bitno. Uglavnom, došla je arheološka reprezentacija Egipta. Dolazilo je još drugi stručnjaka koji su objavljivali svoje radove, svoje nalaze. Predsjednik tog Scientific Committee kao naučnog komiteta je bio doktor Havroškin, koje sam ja vodio taj dan i po terenu i odveo sam ih na tu lokaciju Krstac, gdje su jedino na njoj registrirali monokrom i napisali u izvještaju da ne znaju što je uzrok tome i da bi trebalo na toj lokaciji sa više geofona utvrditi podzemnu strukturu. Znači, to je bila jedna povijesna konferencija gdje je došla arheološka elita iz Egipta. Svi osim Zahi Havasa, znači došao je dekan,
Arheološkog fakulteta u Kairu i takve face. Oni su, znači, bio jedan obavezni dio, program sa tim obveznim radom je bio kao, ajde, da kažem, jedan slobodni dio fakultativni gdje smo ja i još neki izlagali tako neke referate. Tema mog referata je bila interpretacija megalita K1. Bilo je još nekih ljudi što su izlagali referate, ne znam, pozicije objekata u visokom sa zvijezdama na nebu i tako dalje. Uglavnom, ja sam taj referat predao doktoru Murisu Osmanagiću jedno mjesec dana prije konferencije. On je bio jako zadovoljan što sam ja odveo Ruse na onu lokaciju Krstac gdje su jedno našli monokrom. On je imao sluha za moje tumačenje simbola megalita K1 i gdje sam ja na osnovu izvještaja Rusa i njihovog zaključka da su piramide u Egiptu pojačala seizmičkih valova zapravo napravio jedan kratak referat gdje sam napisao da je, ne znam, ovo vam je zemni elektricitet, ovo vam je vodni elektricitet, ovo vam je sunčevi elektricitet i da piramida radi tako da ona uvlači minus ione preko tunela i izbacuje ih kroz šahtove van. Tako da, znači, seizmički val je jedan čekić koji udari u piramidu i preko pizoelektričnog efekta on emitira te akumulirane elektrone u okolni prostor. Doktor Muris Osmanagić je rekao, znaš Hrvoje, to će sad naživcirat ove egiptologe što će doći, oni su stara škola, ortodoksni egiptolozi, piramida i grobnica i tako dalje, od 108 egipatskih piramida, od 107 nijedna mumija nađene, ono jedno koja mumija nije bila faraonska, ali dobro, opet ide priča, piramida i grobnica, piramida i grobnica, piramida i grobnica. Takvi ljudi sigurno neće to dobro primiti. Interes da se taj referat objavi, naravno imali su doktor Havroškin i doktor ovaj drugi, kako se zove, Ciplakov, da. Ciplakov, zato što sam ja ipak u tom referatu naveo da se temelji na njihovoj ideji piramide kao pojačalo seizmičkih valova koje ta akumulirani elektricitet emitira u okolni prostor. Odmah na početku izlaganja mog referata mene su napali ovi egiptolozi, to su pljuštale takve uvrede, evo da ne moramo prevoditi. Semir, where did you find this moron? U slobodnom prijevodu, Semire, gdje si našao ovu budalu? Prekidali su moje izlaganje, kakve veze ima elektricitet i piramide, jesi ti normalan, pa su dobacivali Semiru i mi smo došli iz Egipta ovakvog lika slušat. Baš su me izvrijeđali profesionalno i kako je završilo to moje izlaganje, zapravo još je bilo izlagača poslije mene na kraju ovoj prvoj pauzi, prišao mi je doktor Muris Osmanagić i kaže, znaš Hrvoje, vidiš ti s čim se mi borimo, ovi ljudi uopće neće ni da čuju nekakvu fiziku, ne da oni ne slušaju tebe šta ti pričaš, nego oni uopće ne uvažavaju ni referat doktora Havroškina, ruskog akademika, da su piramide pojačala seizmičkih valova. Oni ne uvažavaju ni njegov nalaz da ovi objekti u visokom imaju takve frekvencijske spektre seizmičkih valova zbog vještačkih podzemnih struktura. To njih uopće ne interesira, oni petljaju tepu svoju priču, nemilosrdno. I znaš, Hrvoje, ti nas moraš razumjeti, mi tvoj referat nećemo ubaciti u zbornik radova. Jer kad tako nešto izađe, fondacija bi mogla imati problema zbog toga. Znači ja sam u tom referatu naveo špiljoterapija, korisnost negativnih iona, kako tuneli ulaze, tuneli uvlače te minus ione i kako i piramide izbacuju u okolni prostor. Doktor Muris Osmanagić mi je tad rekao, ali znaš, ti si se tu mnogo trudio, ajde, bacit ćeš neki drugi referat poslije konferencije na koji se oni neće žaliti. Ti si meni jednom prilikom pričao, piramide ionizator zraka, da si jednom čitao u Teslinoj knjizi Moji prenalasci, da je prilikom promjene vremena taman prije početka padanja kiše Tesla jednom zapazio da kada bi mogao promijeniti ili utjecati na električne uvjete atmosferi, mogao bi zapravo napraviti nekakvu mašinu koja doziva kišu, generira kišu, znači nekakav uređaj koji mijenja klimu.
I onda sam ja napisao jedan kraći referat, opet piramida, ionizator zraka, seizmički valovi, divovski oscilatori. Samo ovoga puta nisam napisao da je to elektroterapijska mašina, nego eto, može malo ionizirati zrak, promijeniti klimu, popraviti i tako dalje. I taj članak je ušao u zbornik radova ICBP sa te konferencije 2008. i taj članak je krasio naslovnicu magazina Nexus. To mi je, ajde da kažem, bila neka sitna zadovoljština, ali moje iskustvo sa tim top egiptolozima je bilo na prvu katastrofa. Znači, oni ne žele da bilo kakvo mišljenje koje nije u njihovom skupu vjerovanja uđe u tumačenje piramide. Vi ste pratili rad Milana Stevančevića, elektroinženjera odavde iz Beograda, i njegovu teoriju vezanu za stari srpski elektromagnetski kalendar. Pa da, znači nakon mog debakla izlaganja referata, interpretacija simbola sa megalita K1 i tog fizikalnog modela piramide na konferenciji o bosanskim piramidama, gdje su me ovi top egiptolozi izviždali, ja sam došao do zaključka da nema više smisla nuditi takve teorije arheolozima i historičarima, jer oni nisu kvalificirani za takve teme, nisu uopće sposobni to komentirati, a osim toga, kad bi oni to i shvatili, oni to ne bi nikako mogli primijeniti u njihovom profesionalnom radu. I shvatio sam da za tu moju teoriju o funkciji piramida ja moram naći neke ljude koji proučavaju fiziku atmosferskog elektriciteta. Ja sam tražio preko interneta istraživače koji imaju studije kako promjene atmosferskog elektriciteta utječu na zdravlje ljudi. Recimo, imate vi studije gdje je broj srčanih udara povećani 6 puta u trenutku grmljavine. To je recimo jedna njemačka studija iz 1990-ih godina. Pa onda kad nastaje grmljavina, kad su te promjene vremena, dosta ljudi dobiva tinnitus ili ljudi koji imaju tinnitus baš u to doba pročuju. Našao sam takvih radova, ali to nisam mogao nikako povezati s piramidama, nije mi bilo korisno. I onda sam jednom prilikom naišao na web stranicu Beogradske škole meteorologije, gdje je već bilo objavljeno nekoliko svesaka, gdje oni zapravo kompletnu meteorologiju tumače kao elektromagnetske pojave. Znači, mi kad gledamo vremenske prognoze, bit će sunčano zato što je visok tlak zraka, ali niko ne kaže da je to zato što je visoka koncentracija elektrona u nižim slojima atmosfere. Kad gledamo vremensku prognozu, kažu bit će sutra padaline jer je nizak tlak zraka, ali niko ne kaže da je to zato što su ti slojevi elektrona vrlo visoko udaljeni od zemnog terena. Zapravo, Beogradska škola meteorologije ima, da pojednostavim princip, elektroni donose lijepo sunčano vrijeme, čija su posljedica povišeni tlak i lijepo vrijeme. A manjak elektrona, odnosno njihovo povlačenje u više slojeva atmosfere, dovodi do pada tlaka zraka i do lošeg vremena. Oni proučavaju to na jednom, da kažem, višem nivou. I u jednoj svesti Beogradske škole meteorologije sam naišao na članak gospodina Milana Stevančevića, gdje on objašnjava da je kalendar Svetog Save, znači srpskog vladara iz 12. stoljeća, bio elektromagnetski. I da su od vremena Svetog Save do 1881. godine Srbi imali u upotrebi praktički jedan elektromagnetski kalendar gdje je Nova godina počinjala 3. ili 4. aprila. Znači, bile su samo 2 sezone. Nije bilo kao danas proljeće, ljeto, jesen, zima. Bilo je samo ljeto i zima. Znači, Nova godina počinjala na ljeto 3. ili 4. aprila, a trajala je do Mitrovdana, do 8.11. i tad bi počinjala zima. Sad mene to bilo onako, da kažem, nešto nevjerojatno. Prvi put sam uopće to čuo, nisam u ruci držao nijedan crkveni spis iz srednjeg vijeka sa teritorija Srbije ili nekih drugih zemalja.
Onak, bilo mi interesantno, ali ajde da pročitam dalje. I sad, gospodin Milan Stavančević u tom članku objašnjava da se u tim periodima, kad je prema srednjovjekovnom srpskom kalendaru bio početak ljeta i početak zime, zapravo događaju inverzije sunčevih energija na sjevernoj i južnoj hemisferi koje dolaze na Zemlju. Konkretno, znači mi znamo kad je na sjevernoj hemisferi ljeto, na primjer juli ili august, lijepo je vrijeme, a u Australiji je zima, loše je vrijeme. I sad vi od tad imate sve lošije i lošije vrijeme na sjevernoj hemisferi, a sve ljepše i ljepše vrijeme u Australiji. I u jednom trenutku dolazi do iznenačenja, ajde da kažem, tih vremenskih, klimatskih prilika. I sljedeća inverzija događa se znači tu oko 3. i 4. aprila. Vi imate dva nekakva vremenska okvira, vremenska perioda u godini kad imate inverzije tih energija, kad su karakteristike sunčevog vjetra koje ulaze u sjevernu i južnu hemisferu otprilike istih svojstava. To se može indirektno pratiti preko visina tlaka zraka na ploči od 10 hektopaskala u višim slojima atmosfere. Znači, konkretno imate besplatan izvor informacija, web stranica sveučilišta Wyoming, gdje dnevno možete pročitati visine tih visine zraka od 10 hektopaskala i vidite da dolazi i do tih inverzija, znači do ukrštanja, do tih presjeka oko tih perioda prema drevnom srpskom kalendaru. Ja sam naravno prvo sa sveučilišta Wyoming pokupio arhivske podatke, provjerio nekoliko godina unazad, pa sam pričekao još da dođe prva sljedeća promjena i zaista se dogodila oko tih perioda o kojima priča gospodin Milan Stavančević. Njegov izračun, njegova teorija je točna. On je nešto spominjao da je to kao NASA kalendar. Međutim, ono što u njegovoj teoriji fali je kako su drevni Srbi znali da nastaju te promjene sunčevih energija, sunčevog elektriciteta u višim slojima atmosfere. Jer mi te veličine možemo mjeriti tek od 1970. godine kad je NASA pustila satelit. Znači, u njegovoj teoriji je jedna rupa, ok, taj kalendar je točan, on je elektromagnetski, ja prije za njega nigdje nisam čuo, nije populariziran u medijima, mislim da je beogradska politika još davno objavila jedan članak, ali kako je Sveti Sava ili ljudi oko njega, kako su oni znali da nastupaju te promjene elektromagnetskih energija. Nažalost, ja to tad nisam iz prve zbrojio 2 i 2, ja sam znao ja sam se bazirao više na ove prostorne promjene toku atmosferskog elektriciteta. Znači bez podzemnih anomalija, iznad podzemne šupljine, iznad podzemne vode. I znao sam da elektroreceptivci imaju najslabije senzacije krajem februara, najjače krajem augusta i znao sam da elektroreceptivni ljudi negdje oko zalaska sunca, znači kad nastane manjak, kad sa sunca stiže manje i manje tih brzih elektrona, znači imate jedan nagli prelaz, nagli jedan pad energije, ekstrasensi, takvi elektroreceptivni ljudi, oni osjete jedan pad energije. Nije uvijek to oko zalaska sunca, nekad zna biti koju minutu ranije, nekad koju kasnije, zavisi od geografske lokacije, zavisi da li je teren brdovit ili ravan. Znači nije baš točno na zalazak sunca, nego malo prije, malo kasnije. Ali tad ja nisam shvaćao da su zapravo taj vremenski marker oko zalaska sunca koji osjeti elektroreceptivni ljudi, da je to zapravo vremenska promjena toka atmosferskog elektriciteta na dnevnoj bazi. To je kao nekakav dnevni sat, dnevni reset. Nisam shvaćao da ta minimalna elektrorecepcija krajem februara
da je to isto znači jedan dan u godini ili tu može biti par dana, jer ako na taj dan baš pada kiša, nećete imati tad inverziju. Znači to nije fiksni dan, to nije svjetlosni fiksni datum, to nije svjetlosni kalendar, može to biti koji dan prije ili koji dan kasnije. Vi opet imate inverziju tih energija. I krajem 8. mjeseca, znači tamo 38. Da vi imate također, znači ta elektrorecepcija doseže maksimum jer je difrakcija iznad podzemnih šupljina maksimalna i tad ona doživljava ovaj svoj pad. Ali recimo ako vam padne kiša 29.8. vi 30.8. nećete vidjeti tu difrakciju, znači ona je završila je sezona 28. Znači ista stvar kao kod ovog kalendara gospodina Milana Stevančevića, ne pada to fiksno na datum 3. april ili 7. novembar, ne pada na 27. februar, ne pada na 30. august, nego zavisno atmosferskim prilikama par dana prije ili poslije. Znači vi nemate fiksni datum, nego jedan, ajde da kažem, vremenski okvir. A samo da vas pitam, da li, opet se postavi pitanje kako su ti ljudi napravili uopšte taj kalendar i kako su izmerili tad? Tako je. Znači, ja to nisam povezivao da to ima neke veze s elektrorecepcijom. Moram priznati, to je bila moja greška. To je prošlo par godina od kad sam ja uopće znao za rad gospodina Milana Stevančevića. I jednog popodneva, ne znam, ja se vraćam se s posla, dolazim kući, televizor ne gledam isključivo YouTube na televiziji, gledam samo sport i neke filmove, muziku, politika me ne interesira. I sad, kad na YouTube stavim da slušam neku muziku, neki spot, onda YouTube ima algoritam po kojem mi pušta linkove na nekakve video s tematikom koja mene interesira. I pokazala mi neki novi video od YouTube kanala Tesla Vizija sa gospodinom Milanom Stevančevićem. Ja sam pregledao taj video do trenutka gdje, znači, gospodin Milan Stevančević prezentira njegovo otkriće, taj elektromagnetski kalendar iz perioda Svetog Save još. I dolazi do jednog trenutka kada kaže ovako, znači citirat ću ga. Ja i Nedeljko pratimo skupštine ptica. Što je to? To je dan kada se ptice iz cijele Vojvodine skupljaju na Banjici. Hiljade ptica u krošnjama drveća pričaju, cvrkuću, grakću, svađaju se i tako dalje. I onda u jednom trenutku mukli mrak. Ništa se ne čuje. I samo jedna ptica grakne i sve ptice odlaze na jug. Gospodin Milan Stevančević je zapravo objasnio da su ptice elektroreceptivne i da one osjete inverzije tih energija, znaju kad treba, do kojeg trenutka još mogu ostati na sjevernoj hemisferi, izbjeći te nagle promjene vremena, vjetrove, oluje i do kojeg još zadnjeg dana mogu ostati na sjevernoj hemisferi i onda odletiti na jug. Ja kad sam to pogledao, sam se udario u glavu i rekao sam si, Hrvoje, koja si ti budala? A ako su ptice elektroreceptivne, sigurno su i ljudi. I arheolozi traže nekakve kalendare izlaska sunca. Znači, traže poravnanje nekih referentnih točaka na izlazak sunca. Uglavnom imate na drevnim lokacijama se markiraju, ne znam, ovi solstici, ekvinoci, znači početak proljeća, ljeta, jeseni, zime. Međutim, ja se nisam odlučio odlučio sam, znači, napred neki kalendar, potražiti na arheološkim lokacijama brzo nekakav kalendar, ali u trenutku zalaska sunca. Jer ako su ptice mogle osjetiti promjene tih energija, onda su sigurno mogli ljudi. A ja nisam s ovim ljudima, znači ja sam sa elektroreceptivnim ljudima uglavnom provodio vrijeme analizirajući njihove reakcije na prostorne promjene. Nisam se s njima bio 3 godine, pa u doba, prvi tjedan u aprilu, promatrao njihove reakcije. Ili recimo, krajem 10. mjeseca promatrao njihove reakcije. Nisam bio u toj prilici, ali sam pretpostavio da ako mogu ptice, mogu ljudi. Sad ja moram naći neki dokaz. Sigurno ako je bilo hramova u vezi izlaska sunca, morali biti hramova u vezi zalaska sunca na oko tih perioda. Znači, moja ideja vodilja bila da taj elektromagnetski kalendar
sa Svetog Save, da ja trebam naći nekakvim arheološkim lokacijama. Druga stvar, kako je gospodin Milan Stevančević uopće shvatio da je to elektromagnetski kalendar, njegovo tumačenje je vezano uz pronalazak jednog diska pronađenog na lokaciji Vinča, 15 km istočno od Beograda, gdje je on na tom disku pronašao simbol za vrijeme koje je korišteno u tim srednjovjekovnim srpskim kalendarima. I on je našao tu na disku jedan dijagram tih presjeka energija, gdje zapravo Milan Stevančević tvrdi da taj disk iz Vinče star 6000 godina, da on opisuje elektromagnetski kalendar. Da taj kalendar ima kontinuitet još iz Vinče. Znači, meni je došlo brzo u glavi, ajmo tražiti hramove zalaska sunca i sa tim inverzijama. Prvo što sam napravio, znači, uzeo sam software za računanje kuteva na zalazak sunca, ima ih više. Prvo sam povukao liniju sa vrha Kefrinove piramide, to je ova srednja piramida na platou Gize, do vrha prvog sfinginog, ovog većeg sfinginog hrama. I vidio sam da je dolazi do poravnanja na zalazak sunca, znači na 30. mart. A onda kada napravimo poravnanje na ovaj niži hram, dolazi poravnanje na 7. april. Mi zapravo dolazimo do jednog vremenskog prozora od 30. marta do 7. aprila. To je taj period u kojem je počinjalo ljeto po kalendaru Svetog Save. Zatim sljedeće što sam napravio, sam izračunao u trenutku zalaska sunca sa ove Mikerijinove piramide, ali te Menkaure je najmanje, povukao do vrha ovog većeg sfinginog hrama. On je padao na 23. oktobar, a ova zraka na donji hram je padala na 7. novembar, a ovaj prostor između hramova Sfinge, on je padao točno na Halloween. Znači imali smo, ja sam to u 10 minuta otkrio. U 10 minuta sam otkrio 5 vremenskih markera o kojima ja nisam razmišljao. Znači ja sam prije znao za kraj februara, kraj augusta i sad odjednom dobivam 30. mart i 7. april. U tom vremenskom okviru dolaze, da kažem, to ljeto. Počinje elektromagnetsko ljeto. A od 23. oktobra do 7. novembra i u sredini Halloween se događa zima. Po tumačenju Milana Stevančevića, Mitrovdan je 8.11. prvi dan iza ovog 7.11. Znači kad zraka sa Mikerijine piramide, ona više ne padi na donji dio hramova Sfinge. Naravno, to je direktna veza, znači taj elektromagnetski kalendar sa Vinče, sa kalendara Svetog Save, ja sam pronašao na platou Gize. Znači na 2 hrama Sfinge, na Kefrinoj piramidi i na Mikerijinoj piramidi. To sve u roku 10 minuta. I onda sam pogledao, a šta je sad s onim malim nekakvim hramom iznad ta 2 hrama Sfinge, ima neki mali, ne znam, nekog Novog Kraljevstva i malo je drugačije orijentiran. I vidio sam da ima mala piramida ispod Kefrinove piramide. Sam povukao pravac i izračunao koji je kut, vidio da 27. februara pada sumrak u tom trenutku. Znači, i ovaj mali hram iznad 2 glavna Sfingina hrama, on je zapravo marker minimalne ljudske elektroreceptivnosti. I onda ja sam već prije znao da Bosanska piramida sunca i Bosanska piramida mjeseca, oni dolaze u poravnanje 30. augusta. To sam znao i prije. I taj dan u visokom meli ekstrasensi podivljaju, pošize, ko da su elektrošokirani. Brzo sam
znači izračunao koji je kut na platovu Gize za 30. august, povukao sam liniju od Kefernove piramide i ona točno udara u onaj donji hram Sfinge u nekakvu kvazi svastiku. Znači vi imate dva hrama Sfinge, tamo je na platovu Gize sve savršeno, piramide su savršene po savršenim kutevima, hramovi Sfinge su savršeni kutevima, samo imate tu jednu nekakvu pristupnu rampu, nekakav prolaz koji kosi i sa kao nekakvim kvazi svastikom. Znači, nije puna svastika, nego ima ravni dio i dvije kukice. I tamo sam prolazio svaki dan, znači bio sam 7 dana na platovu Gize, nisam mogu shvatiti šta je to, ali to je zapravo marker, ta kvazi svastika, ona označiva dan kad je ta najjača elektroreceptivnost, najjača energija sunca. Kad ljudi sa dovoljnom količinom elektrosenzora osjete energiju sunca u svom načinu obliku. To je bilo, znači ja sam to riješio 7 markera, možda neki 15-20 minuta na platovu Gize. I onda sam si razmišljao gdje bi ja još mogao naći te markere. Našao sam i brzinski na Stonehenge-u, gdje imate takozvani nekakve humke, Old King Barrows, kao humci novog kralja, i New King Barrows, humci starog kralja. Gdje ovaj New King Barrows, pa imate dva humka koji vrlo sliče kao na ova dva hrama Sfinge, gdje imate iste markere, samo dolaze iz jednog nekakvog brežuljčića memorial. Znači vi nemate Kefernovu piramidu, kao što imate na Gizi, nego imate taj memorial. Sam Stonehenge, on označava, on je marker za Old King Barrows, za hram zime. Evo. I sad možete pogledati ove animacije gdje imate paralelno Stonehenge, Giza, imate hram ljeta, hram zime. Gdje vidite da je to copy-paste. Znači ja sam već, to je u roku pola sata sam ja našao 2 lokacije sa tim vremenskim markerima iz rada gospodina Milana Stevančevića iz kalendara Svetog Save. Zatim na Stonehenge-u imate isto marker za 27. februar. Ništa interesantno, a marker na Stonehenge-u za 30. august isto jako interesantan. To je nekakav kao aleja tumulusa, ima nekakvih čak 9 tumulusa u jednoj liniji poredano i neka 10. 11. nakon straše opet asocira na nekakvu kvazi svastiku. Vrlo sličan onom simbolu u Gizi. To su znači 2 možda najpopularnije lokacije na svijetu gdje sam ja našao potvrdu za taj elektromagnetski kalendar sa diska iz Vinče ili sa kalendara Svetog Save. Gdje ste još pronašli? Ima lokacija u Chaco kanjonu Pueblo Bonito, ima više tih markera, pronašao sam i 7. I naravno moja omiljena lokacija je visoko, ali razmišljao sam, znači ako su Srbi imali u elektromagnetski kalendar, ako su imali disk iz Vinče, gdje je to prvi put opisano, moralo je biti negdje na teritoriji Srbije isto nekakav hram sunca, hram zime i hram ljeta. Prvo da objasnim za visoko. Hram ljeta, znači markere u trenutku zalaska sunca 30. mart i 7. april. Marker vam je jedan brežuljak zapadno od piramide sunca. Jer uvijek mi bilo čudno šta je sad to ko nekakav tumulus, ko nekakav mislim ja sam taj teren dobrano prošetao pa znam na pamet. Šta je ovo, cijeli teren je ravan i sad tamo nešto strši. Sad mi je jasno da je to marker. Marker za 7. april udara točno vrh bosanske piramide mjeseca, a ovaj marker za 30. mart udara u jedno uzvišenje iza bosanske piramide mjeseca. To su definitivno, znači to je inteligentan rad, to su građevinski zahvati. Sljedeće, u Visočice je visoka 767 metara. Ona nije najviša lokacija na čitavom tom terenu. Najviše kote su lokacije Krtnica
i Četnica na nekakvih 833 metra. I naravno logika mi je bila zašto neko ne bi iskoristio te najviše lokacije kao markere i vidimo da vrh piramide ljubavi kao marker, on na zalazak sunca sa Krtnicom, Četnicom i nekom uzvišenje iza ima markere na 23. oktobar, 31. oktobar i na 7. novembar. Znači to je na vrh između Četnica, Krtnice, jedan vrh između, oni su zajedno zapravo hram zime. Bosanski hram zime, ja bih ga tako nazvao. Što se tiče ovih markera za 27. februar i za 30. august, 27. februar točno sa vrha Visočice udara u neki vještački plato na nekom uzvišenju na lokaciji Čelin. Znači vidi se jedno zaravnanje, to majka priroda nije stvorila, neko je to obradio, vjerojatno su te stare civilizacije slavile taj datum minimalne elektroreceptivnosti. A ova lokacija Hrašće zapravo, ili Bosanska piramida sunca, to je Bosanska piramida mjeseca, Visočica je Bosanska piramida sunca, ovaj Hrašće je Bosanska piramida mjeseca, oni na zalazak sunca zatvaraju taj kut, znači na 30. augusta. Ja sam to znao i prije, još u visokom, i znao sam da to ima veze s elektroreceptivnosti, ali nije mi palo na pamet, na kraj pameti, da ću ja to naći. Na Stonehenge-u i na Gizi. I recimo, ne znam, Čako kanjon. Sad, što se tiče Srbije, svi smo čuli za Rtanj, jedna planina piramidalnog oblika sa 3 strane, koja ima nekakav kao plato sa zapadne strane. Trebalo bi tu još izvršiti mnogo istraživanja da bi se moglo nešto reći o čemu se tu točno radi. Međutim, ja sam uzeo vrh Šiljka, znači vrh planine Rtanj Šiljak sam uzeo kao referentni marker i da vidim, pošto sam već imao ovih 7 markera, 27. februar, 30. mart, 7. april, 30. august, 23. oktobar, 31. oktobar, 7. novembar, ti 7 markera, znači to je već dokazano na ostalim lokacijama. Kad to nađete na 4 lokacije, onda lako možete to tražiti na Rtnju. Znači nekakav hram ljeta, znači 2 markera koji sa vrha Šiljka u trenutku zalaska sunca padaju na datume 7. april i 30. mart. Mene recimo to najinteresantnije bilo za otkriti. Znači oni padaju na nekakav predio Samanjac, na 30. mart pada na Jasenovu glavu, a 7. april pada na neki neimenovani vrh. I sad to izgleda nekakav kao 2 vrha, kao ne znam, nekakav kao kapija između. I ovaj predio između kapije zove se Obradova stolica, a ovaj predio iza kapije zove se Letovalište. A šta je to ako nije hram leta? Znači, to je jedini hram ljeta kojeg sam našao da je na toponimu ostao naziv, da ima neku vezu sa ljetom, Letovalište. Mjesto gdje se dočekivalo leto. Tu se bukvalno, tako se i naziva. Tako se naziva, piše na karti Letovalište. Znači, mene je to bilo ono paf. Jer vi recimo u Gizi nemate nikakve nazive. To za Sfingu, ne znam, tamo faraona ovog, faraona onog, to nema veze s ničim. Druga stvar, znači, ispred tog hrama ljeta imate lokaciju Obradova stolica. Sad, šta znači obradovati? Radovati je veseliti se, a obradovati znači radovati se nakon što je nastupio neki događaj. Recimo, ne znam, uđe mi sin u prostoriju pa se ja obradujem što ga vidim. Znači, radovati je trajan proces, obradovati nakon što nešto nastupi. Obradova stolica po meni ona asocira na radovanje nakon što dođe ljeto, nakon što nastupi ta inverzija. Znači, meni je to recimo najfascinantnije bilo na Rtnju, taj hram ljeta, gdje je ostalo, znači, sačuvan taj toponim Letovalište. Ja ne znam više šta bi ja sad trebao pričati. Mislim, kom to nije jasno šta je to rad gospodina Milana Stevančevića, njegovo tumačenje diska iz Vinče, moje tumačenje megalita K1, znači čitave te elektroreceptivnosti, znači to kad se spojilo, vi vidite da imamo hram ljeta na Rtnju, a hram zime, znači sa vrha Šiljka na datume 23. i 7. novembar,
pada na lokacije Lubnički vrh i Lipovrh. To je na ovoj lokaciji. Znači opet imamo kao nekakvu kapiju. Znači ili je neko napravio to uzvišenje ili je bio teren pa je odnio materijal. I imamo na lokaciji Planinica ovaj marker za 31. oktober. Za 27. februar i za 30. august nisam tražio. Ali ja mislim da će ovo biti interesantno gledateljima. Znači što sam ja otkrio preko elektroreceptivnosti i rada gospodina Milana Stevančevića. Znači samo što sam gledao video gdje on pričao da su ptice mogle osjetiti tu promjenu energije, meni je odmah palo na pamet, pa čekaj čovječe, ja radim svojim ljudima godinama, samo ih nisam testirao u te datume da vidim šta mogu osjetiti. Znači ja sam našao hramove ljeta i zime na lokacijama Giza, Stonehenge, Pueblo Bonito, Visoko i Rtanj. Odmah da vam kažem, znači Fruška gora isto ima jedan marker, ona nekakva crkvica udara i u poravnanju sa vrhom. I tamo isto ima podzemni tunela, svašta ima, ali nemam vremena više sad za to. Imate piramida Maribor, isto je na to jednom markeru, znači nekako brdo piramidalnog oblika koji udara na jedno susjedno uzvišenje. Našao sam ga na Svetoj Geri, granica Hrvatske i Slovenije. Našao sam ga čak i u Njemačkoj, lokacija se zove Regenstauf, isto ima jedno brdo sumnjivog oblika. Na njemu jedna crkva, znači isto imate marker. Moja procjena da se ovih hramova ljeta može naći na stotine. Samo ih treba početi tražiti. Ali šta je bitno, evo zašto mi je drago da sam dobio priliku baš na Balkan Info i u Beogradu to prezentirati. Znači, hramova imate svuda. Evo, ja sam ih sad naveo 5, još potencijalno 4. Naće se stotine. Ali vi ste samo na Rtnju imali toponim koji govori nešto o hramu ljeta, to letovalište, i samo ste imali srednjovjekovni srpski kalendar koji je bio elektromagnetski kalendar. Ostale civilizacije nemaju nikakvog traga od toga. Po meni, nekad davno postojala jedna elektroreceptivna civilizacija gdje su skoro svi ljudi bili jakih elektroreceptora. Ne znam šta je bilo, promjena vremena, kataklizma, potop, i ta je civilizacija propala. I ostalo je vrlo malo ljudi sa tim sposobnostima. Pitaj Boga otkad su ti hramovi. 4000 godina, 5, 6, 10, ja nemam pojma, neću sad lupat. Da kažem 20, jesi ti normalan, jel? Će mi svi reći. I po meni, znači, ta elektroreceptivna civilizacija postala je na više kontinenata, jer mi nalazimo, znači, i u Americi, i u Africi, i u Europi, ali izgubljeno znanje o njoj. Znači jedino tu na teritoriju Srbije to znanje sačuvamo u obliku kalendara Svetog Save, disku iz Vinče i imamo na ovom toponimu letovalište sa Rtnje. Evo, ja mislim da je to jedna vrlo interesantna tema za istraživače, da se malo posvete tome i da se traže hramovi na drugim lokacijama. Vi ste i u vašem Osijeku isto primetili da postoji neka anomalija kada je u pitanju obala Drave. Pa gledajte ovako, znači, nakon što su me na onoj konferenciji u Visokom, oni 27 egiptologa razvalili, nisam baš više bio motiviran za istraživanje, ali... Ali, nakon što sam otkrio ove hramove, sad je druga znači to je bilo negdje u ljeto 2017. kad sam gledao taj video od Tesla Vizije, YouTube kanal gospodina Milana Stevančića, gdje priča o ptica selicama, da one čekaju tu promjenu. Ponovo sam dobio, da kažem, elan, moral. I tad sam odlučio da sa jednim suradnikom odem u Egipat i da mi napravimo kartu podzemnih tunela Gize, podzemnih anomalija. Prvo da kažem kakve prakse u tom imam. Znači, u Osijeku imate jednu Habsburšku utvrdu iz 1710. godine na obje obale Drave i postala je legenda da ima neki tunel ispod Drave kojima su te utvrde bile povezane. Neka legenda, slična kao kod vas da ima tunel ispod Petrovaradinske tvrđave koja spaja dvije obale. Ne znam, nisam nikad bio tamo u Novom Sadu, to gledao.
I taj geolog iz INE koji mi je nabavio ove polarizirajuće elektrode, nabavio softver za električnu tomografiju tla, koji me svašta naučio, mi smo saznali da će se kopati kanal za vodovodni kolektor duž Šetnice, znači duž Dravske obale, da će biti raskopan do nekih 4-5, negdje čak i 6 metara. I da će biti interesantno vidjeti da li će se pronaći ta trasa legendarnog tunela ispod Drave. To je bila jedna prilika da zapravo bez novaca da se nađe taj tunel. Mi smo za jedno subotnje prijepodne iskenirali trase tunela. Ja sam dao izjavu za Glas Slavonije, ta karta je objavljena. Znači ovo što je označeno ljubičasto, to ne mogu biti nikakvi tuneli na obje obale Drave jer nemaju spojnicu međusobno. Znači ako imate na lijevoj obali nemate tamo negdje na desnoj gdje bi bilo spojnicu. Znači samo ovo što je označeno žutom bojom ima nekakvu spojnicu na obje obale. I dao sam prognozu da ako igdje može biti legendarni tunel ispod Drave, onda je na tom dijelu, ovo što je na karti označeno žutom bojom. I 2 godine kasnije su vršena kopanja i baš na toj lokaciji je naišlo se na strop kanala na 340 cm dubine. Na tom mjestu, znači, napravili su nekakav šaht. Za sad se ništa ne istražuje jer prioritet je bio završiti taj vodovodni kolektor. Znači evo imam jedan uspjeh. Našao sam jedan tunel, kanal, da li je to kanal za oborinske vode, fekalne vode ili je to stvarno tunel ispod Drave, ne znam. Znači to treba sad na neki drugi način, s druge lokacije ući u taj tunel. Ono što bih htio reći kod skeniranja, vi možete, znači, vi registrirate bilo kojim uređajima, imate ih uređaja više, registrirate anomaliju, znači difrakciju toka. E sad, ako vi locirate šupljinu, to je šupljina, ali ona može biti vještačka ili umjetna. Ona može biti prirodna pukotina, a može biti tunel, neka komora, šaht, a može biti prirodna špilja. Znači, nema uređaja koji registrira tunele, to ne postoji. To sad dobro objašnjavam prije nego što pređemo na kartu Platogize, zašto tu kartu ću zvati karta anomalija, a Platogize ne karta tunela. Vi nemate tehnologiju kojom će vama neko garantirati da je šupljina ispunjena zrakom tunel ili komora. Može biti u prirodnoj pukotini. Znači, recimo taj uređaj za električnu otpornost tla, zna se da zrak ima najveći električni otpor, na tom mjestu će pokazati povećanje otpora, ali da li je to pukotina, da li je to tunel, da li je to komora, vi dok ne bušite, ne kopate, nećete znati na čemu ste. Sad, znači, to je tako u arheologiji, nekad imate sreće, nekad nemate sreće. Druga stvar je kod podzemnih voda, kad nađete vrlo malu vodljivost, na to je 99% voda. Znači, ta metoda što koristim za skeniranje podzemlja, ona je primarna metoda za lociranje podzemnih voda, skoro je 100% pouzdana do dubine od 60 metara. Znači, nakon što sam locirao ovih 5 hramova, dokaze ljudske elektroreceptivnosti, odlučio sam, znači, napraviti obratnu stvar. Ne da ja više sad na domaćem terenu čekam da neki Egipćani daju svoje mišljenje mom radu, nego obratno. Idem ja u njihovo dvorište pa njima skenirati teren, pa da ja vidim šta su sad to tamo oni otkrili. Ajde, ja vidim tu njihovu silnu nauku, silna otkrića. Znači, službeno, vi kad čitate izvještaj i šta se prikazuje u mainstream medijima, prikazuju se samo komore na Platogize. Samo komore i šahtovi unutar 3 piramide. Znači, vi nemate, ne postoji karta koja sadrži jedan jedini tunel ili anomaliju između piramida ili, ne znam, ispod Sfinge, između Sfinge i piramida. Po meni je to skenirano možda još prije 40-50 godina, ali se to iz nekog razloga taji. Ja sam čitao te izvještaje ekipa koja dolaze tamo skenirati za, ne znam, nivo podzemnih voda, kao, pitaj Boga što su oni stvarno htjeli skenirati. To se tako naziva u izvještaju. Uglavnom, nijedan izvještaj ne sadrži nijednu trasu tunela. Znači, najsmješniji bio izvještaj
ruskih geofizičara Barzukova i Feinberga, koji su imali jedan izvještaj on the geoelectric structure of the Sphinx, na geoelektričnoj strukturi Sfinge, gdje oni u prvoj rečenici navode da skeniraju teren do dubine od 150 metara i onda nemaju ni jedan tunel, ni jednu komoru, ništa, oni nisu kao locirali. Radi se o tome da kad dođe, da biste vi dobili ugovor, dozvolu od Egipatskog ministarstva antikviteta, vi morate s njima potpisati ugovor gdje se vi obavezujete da vi vaše izvještaje nećete objaviti bez njihove suglasnosti. Znači vi pristajete na cenzuru. Vi nađete, 10 tunela, oni kažu svi 10 ide van, priče, objavi nešto drugo. Zašto je to tako, ne znam, ali to tako. Ja sam sa jednim mojim suradnikom u februaru 2018. došao na plato Gize i mi smo u roku 10 radnih sati napravili kartu podzemnih anomalija platoa Gize. Sad, mnogo ljudi misli da ja skeniram podzemne, da ja tražim neki grob, neku mumiju, neko zlato, to mene uopće ne interesira. Znači, problem je što ljudi imaju tu predodžbu o piramidama kao o nekakvim grobnicama. Recimo, kod vas gostovao dr. Semir Osmanagić, vi ga nikad niste čuli da priča o piramidama kao grobnicama. On više priča o energetskim fenomenima koje su mu drugi ljudi registrirali. Ili recimo gostovao je elektroinženjer Goran Marjanović. Njega zanima taj tesen skalarni val na piramidama. Ako ga je našao u Visokom, da li ga on može naći na nekim drugim lokacijama. On isto, nikad njega nećete čuti da priča, da je on tražio neku mumiju ili tako šta. Šta je mene recimo impresioniralo najviše? Znači, na sjevernoj strani Keopsove piramide imate nekakva 6 tunela koji u obliku 3 simbola V ulaze točno, znači, jedan V u sredinu, jedan na desni ćošak, jedan na lijevi ćošak. Znači, to ne može biti prirodno, to se vidi da je neko baš tako dizajnirao. I tu sam u principu našao potvrdu, sa megalita K1, da je ovo simbol za sunčev elektricitet. Šta je Keopsova piramida? Ona je piramida primarno koja skuplja sunčev elektricitet, ima 3 simbola V, a iznad samog ulaza, ovog službenog ulaza u Keopsovu piramidu imate onaj kao blok stropje u obliku slova V. Druga stvar, znači šta je smiješno, trase tunela koje smo mi pratili, one u pravilu završavaju do nekakvih, pa čak ne na samim završecima, nego nasred tunelske trase imate recimo nekakve blokove, kao nekakve spomenike koji imaju onaj simbol I. Znači vi imate označene trase tunela sa simbolom I. Ja sam recimo, prvi dan smo našli 6 komada takvih, znači to je direktna veza sa megalitom K1. Ja sam nazvao mog sina i kažem, znaš šta, 6 tunela smo našli sa simbolom I. Isto ko u Visokom. Kaže moj sin, samo 6? Pa ko će ti to vjerovati? Onda smo u naredna 3 dana našli 150. Mislim, samo da se zna kako lako za naći šupljinu. Kao što vi imate po cesti označene, imate znakove, cesta sa prednosti prvenstva, ograničenje brzine, vi tako zapravo na cijelom platovu Gize imate označeno gdje su vam tuneli, anode, počeci anode, završeci anode. Znači u Visokom je početak anode, kako sam rekao, Y. Jer su ti simboli nalaženi na kamenju u tunelu Ravne. U Egiptu ipak nalazimo lokalizaciju, jedna crta pa još 2. Ne znam zašto, malo je drugačiji simbol. U Visokom smo našli kraj anode, ovaj simbol, kao strelica vertikalna, jel? Dok u Egiptu imate I sa sunčevim diskom, onako kao malo udubljen u zidu. I vi imate na stotine tih simbola. Znači znate gdje će biti uzbuđenje, gdje će biti smirenje. Ko onako da ste ušli, ne znam, u neku bolnicu, u neko lječilište, pa sad gdje imate koji elektroterapijski uređaj, vam je objašnjeno. Eto,
To je ono što je bio predmet mog interesiranja, a ne znam gdje je neka mumija ili šta. Druga stvar, što je interesantno je znači što smo locirali, moj suradnik i ja, oko Sfinge. Ja sam prije puta Egipat, čitao sam ja za rad Edgara Caysa, pa znam da je u optici bila nekakva karta dvorane zapisa ispod te Sfinge. Meni je to onak sve bilo smiješno. Međutim, kad dođete tamo i locirate jednu ogromnu anomaliju trapezoidnog oblika, poligonalnog oblika, onda vam više nije smiješno. Da li su prije ti elektroreceptni ljudi to mogli locirati, pa je tako nastala ta slika, ja ne znam, ali pretpostavljam da je to stvarni razlog. Mi smo došli sa tehnologijom bez zabadanja elektroda u zemlju, pa onda nismo mogli odrediti dubine. Druga stvar, znači, kod te ogromne trapezoidne anomalije oko Sfinge, to je anomalija recimo 70 puta 45 metara, oko 3000 kvadratnih metara. Znači, to je nepromašivo, ljudi moji. Sa ovom mašinom vi možete, ne znam, 20 metara dubine kubik vode naći. A znate li šta je 3000 kvadrata? 70 sa 45 metara. E sad, zašto te anomalije nema ni u jednom dosadašnjem izvještaju ljudi koji su skenirali plato Gize? Ne znam. Možete se svi zapitati šta se to tamo skriva. Druga stvar, sama ta Sfinga, ona ima kao nekakve, ta anomalija je označena utorima. Znači vi imate kao nekakav šlic u terenu par centimetara dubok, kojim je to već neko izmarkirao. Ja sam slao e-mail gospodinu doktoru Marku Leneru, najvećem autoritetu za Sfingu, koji je nju skenirao, objavio hrpu radova, i samo sam mu postavio pitanje zašto ja u nijednoj vašoj knjizi ne mogu naći tu anomaliju sa tim šlicevima. Odgovora nema. Ni na e-mail, ni na jednu poštansku adresu, na drugu poštansku adresu. To je recimo priča za pravi istraživače da ga neko pita zašto on ne odgovara na moja pitanja. A šta je bilo sa egipatskim ministarstvom antikviteta tu? Pa ovako, znači, ja sam se prijavio Egipatskom ministarstvu antikviteta, ja sam njima poslao kartu i zatražio sam zahtjev za verifikaciju. Dobro da ste me to pitali, da, to sam malo smetnio s uma. Znači, svako može nacrtati nekakvu kartu i reći, vidi, ovo ti je karta podzemnih anomalija Gize, evo, to su ti tu tuneli, možda ima koja pukotina, ali evo, to ti je karta tunela. Znači, to moramo dovesti na neki nivo ozbiljnosti. Ja sam poslao mail na službenu stranicu Egipatskog ministarstva antikviteta i zatražio verifikaciju. Rekao sam da imam novu tehnologiju za brzo skeniranje podzemlja i da mi verificiraju kartu i pitao sam ih kad bi ja njima mogao držati prezentaciju. Znači, ali jedino što mene zanima je da mi vidimo šta ima ispod Sfinge. Ništa drugo ja više u životu nemam namjere mjeriti osim da vidim šta ima ispod Sfinge. I čekao sam jedno tjedan dana na odgovor i dali su mi, znači, kontakt partner je dr. Mohamed Šaban. On radi na tretmanu podzemnih voda, Nacionalni istraživački centar za vode Egipat, eksperimentalna područja i pilot studije. Znači, dali su mi jednog relevantnog čovjeka, nije on sad neki arheolog, historičar, on je, ne znam šta, fizičar ili hidrolog. Čovjek koji tretira podzemne vode, znači, on je šef odjela. Nije on sad neki službenik, nego šef cijelog odjela. Supervisor. Mislim, šta ćemo dalje pričati, iznad toga nema ništa. I on je meni poslao pitanje kako radi ta tehnologija, kakvi su rezultati testiranja dosadašnji i koji se softver koristi, da li bi se mogla neka prezentacija napraviti. Sad, prva stvar što ja vidim iz njegovog profila, ako on šef odjela za tretman podzemnih voda, a znamo da je Kefirova piramida potopljena, u nju se ne vode turisti,
ako ćete vi ispumpati vode, vi ste morali skenirati okolni teren da vidite odakle dolaze te podzemne vode. Na mojoj karti imam 13 trasa podzemnih anomalija. Taj čovjek je sigurno, ili njegov odjel je skenirao teren i on iste sekunde kad je vidio moju kartu, on je znao, mogao reći od ovih 13 anomalija koji je rezultat. 13, 0, 12, 1, 11, 2 i tako dalje. Umjesto da ja od njega dobijem potvrdu od tih 13 tunela, on mene sad postavlja pitanje neka koji softver, kako to radi, gdje je to testirano, mislim si. To je već ono navlačenje na ono što mi se dogodilo na konferenciji u Visokom. Znači sad, umjesto da ja od njega dobijem informaciju, sad on od mene izvlači informacije pa će me nešto iskritizirati. Jednu rečenicu ne krivo napišem, gotov sam. Znači, proglasit će me šarlatanom. Ja sam njemu napisao da koja su rezultati testiranja, znači ja sam mu rekao, najpouzdanije radi krajem 2. mjeseca, zato sam ja došao u 2. mjesecu, jer krajem 8. mjeseca su te anomalije takve da one male pukotine možete registrirati. Krajem 2. mjeseca male pukotine ne registrirate samo nešto veliko. Ako ste došli tražiti tunele, kraj 2. mjeseca je najidealniji termin u godini za to locirati. To sam mu opisao. Rekao sam mu da metoda je testirana do 90 metara dubine. Problem je samo kad se dolazi na višeslojne anomalije, jedna iznad druge, jedna pored druge, a tu već i ovi elektronski uređaji pokazuju probleme. Na tom dijelu je jedino problem praviti karte, na tom dijelu, na takvom terenu nikako postavljati bušilicu. Bušilica, ako se nešto traži, se postavlja gdje samo jedna anomalija, a ne gdje na više katova. I ništa, ja sam mu napisao općenito rezultati, a sad šta, kako radi, to nećemo objašnjavati, jer se to sigurno neće dobro završiti po meni. I napisao sam mu da ja nemam namjere s tom tehnologijom njima tražiti nekakve seoske grobnice. Mene zanima samo ako se može šta otvarati sfinga, ako me mogu ubaciti u takav neki projekt, ako dođe neki drugi tim, da i ja dođem s mojim suradnikom pa da mjerimo, i ako me puste da nešto napravimo, ja ću im tu tehnologiju pokloniti. Za nijednu drugu svrhu me ne zanima. I druga stvar, tražio sam ga da mi verificira kartu, znači da broj tunela, anomalija oko Keopsove piramide, koju imamo 17, iz Sfinge se pružuje 3 trase podzemnih anomalija, to je znači 20. Da on to meni verificira. Jer poznato je da je dr. Zahi Hawass 1994. godine se hvalio za egipatsku gazetu, arheološki magazin, da će on uskoro objaviti sve trase tunela oko Keopsove piramide i tri trase tunela iz Sfinge. Eto moje 3 tunela iz Sfinge. Hoću da mi se to verificira i ja im kažem da ima 17 anomalija oko Keopsove piramide. Znači da oni meni kažu znači 13 oko Kefrina, 17 oko Keopsa i 3 oko Sfinge. Znači to je 33 trase anomalija. I ja želim čuti rezultat koliki je. 33-0 za mene, 32-1 za mene ili je za njih. Znači ja sam njima tražio, oni do 33 mogu izbrojati u 1 minuti. Ali neće. I dr. Mohamed Šaban mi je poslao e-mail u kojem je rekao da on nema ovlasti, on nema pristupa tim kartama koji se ne puštaju javnost. Ja mu vjerujem da je to tako. I da je on kompletnu moju dokumentaciju isprintao i odnio do ljudi koji su, kako on kaže, stakeholders and decision makers. Znači, decision makers, oni što lupe šakom o stol i donesu odluku, nešto može, ne može. Gdje je ova karta završila, u konačnici ne znam. Možda čak na stolu ministra, možda čak na stolu Zahi Hawassa. Ali koji je stvarni razlog zašto oni ne žele reći šta ima ispod Sfinge, koje su trase tunela, ja ne znam. Ja pretpostavljam da se vjerojatno našao neki artefakt davno prije na tom terenu koji se ne uklapa u ovu pisanu povijest čovječanstva, oni ne žele dalje čačkat mečku. Mislim, sad možemo pričat, nađena vanzemaljska lubanja, nađena vanzemaljska mumija, nađena neka čudna životinja, nađena nekakav, ne znam šta. Uglavnom, ja sam prvi izradio kartu podzemnih anomalija Gize i uputio službeni zahtjev u Egipatsko ministarstvo antikviteta.
Znači imam 2 dopisivanja, čekam odgovor, a još ću ih malo podsjećati da mi se javi. Sad kad ja to usporedim s onom scenom sa konferencije u Visokom iz 2008. To je nebo i zemlja u pristupu. Ovi ljudi više mi ne zvižde, ne fičkaju, više im ništa nije smiješno kad sam im ovu kartu poslao na stol. Sad šta je? Mene zanima šta ima ispod sfinge i ja bih vam dao, znači, moju prognozu kako sam iskonstruirao šta bi tu moglo biti. Nisam došao sa opremom s kojom ja mogu utvrditi dubine, zato treba posebna dozvola. Znači imamo 7 indikatora podzemne prostorije ispod sfinge. Prva je ta šupljina sa moje karte mene i mog suradnika, da budem točniji. Druga je trapezoidni marker na terenu oko sfinge. Treća je, znači, skica dvorane zapisa Edgara Casea, da bi mogla biti neka dvorana. Mi imamo 200 metara zapadno od sfinge, imamo strukturu takozvana Ozirisova grobnica. Ona je duboka do 30 i nešto metara, ima više tih katova i na dnu je voda. Ona se ne prikazuje svim turistima, ulaz košta $2000. Znači ide preko specijaliziranih agencija koji imaju posebno odobrenje od Ministarstva antikviteta. Niste li vi uspjeli ući? Nisam ušao, $2000 ulaz, znači stavljene su rešetke tamo. Sad, znači to se zna da je ta Ozirisova grobnica neki 200 metara zapadno od sfinge i na dnu ima vode. Sama karta Edgara Casea o dvorani zapisa, ona prikazuje, znači, jednu prostoriju ispod sfinge koja je pod na 34 metra dubine otprilike. Sad da li 35, 33, nije bitno, ali tu oko 34. I ja sam čitao izvještaj ruskih geofizičara Pavela Barzukova i Eduarda Feinberga, koji su 2014. skenirali plato Gize do dubine od 150 metara, u njihovom izvještaju nema ni jednog tunela, ni jedne komore, nema ništa, ja sam već objasnio zašto. Znači, sve što su oni locirali, koji god su tunel našli, koji god su komoru našli, to je cenzurirano i izbačeno. Nije to do njih. Sad pogledao sam njihov profil električne otpornosti tla tog terena kao na visini 0 metara. Cijeli plato vam je, znači sfinga recimo na 20 metara iza nadmorske visine. Ovo je sad dijagram prikazuje šta je na 0 metara, znači to je već na dubinama. Gdje imate električne otpornosti tla terena, ovo plavo su najmanji otpori, znači gdje može biti vode, onda idete prema zelenom, žutom, crvenom i tamno crvenom i gdje su šupljine. Znači vi vidite na ovoj karti gdje je područje Ozirisove grobnice 200 metara zapadno sfinge da je tamno crveno. Znači to tamno crveno prikazuje ovu šupljinu u ovim komorama i tunelima. To se slaže, taj dio izvještaja. Međutim, jako interesantno da je i ovaj dio oko sfinge tamno crveni. Znači ima nekakva šupljina. Nema tu zafrkancije, to se skriveno već vidi iz ovog izvještaja. Ja ne znam zašto oni to nisu izbrisali. Sad, znači ako su oni mogli lijepo ovdje locirati visoku električnu otpornost na ovoj karti, nešto ima i ispod sfinge. Sad ne znam na kojoj dubini. I onda sam pogledao njihov izvještaj, slika 3, gdje prikazuju jednodimenzionalni dijagram električne otpornosti tla do dubine od 100 metara ispod sfinge. Znači, vi imate, evo tu piše sfinga, i za ovaj dijagram vam piše ispod da je to jednodimenzionalni dijagram ispod sfinge. Znači, oni izvještaj pišu da je, znači, ova dva dijagrama pripadaju sfingi, ispod sfinge, to je teren ispod sfinge. Tako pišu izvještaj. Sad, ja sam gledao taj jednodimenzionalni dijagram i vidim da imaju 3 nagla pada električne otpornosti tla na 5 metara, na 34 metra i ima, mislim, na 58 metara.
Ovo na 58 metara, 60, to su već ogromne dubine. Tu ima podzemnih voda što tiska Nil. Ima na 5 metara, znači zna se, prije se već bušilo, kopalo, skeniralo. Recimo bio je dr. Robert Schoch, on je 1991. skenirao teren oko Sfinge, njemu je tad voda bila na 4 metra podzemna. Znači tu 4 do 6 metara varira ovisno o visini Nila. Znači, ajde da kažem, ova anomalija, nagli pad električnog ponosnog tla, neka potencijalna podzemna voda na 5 i na 58 metara su logični. A šta je sad s ovim na 34 metra? Pad električnog ponosnog tla na 34 metru. I baš zanimljivo da je prema ovoj karti Edgara Casea pod na 34 metra. Jako zanimljivo. Znači ja sam to samo sklopio u glavi. Aha, 34 metra po Edgar Caseu, 34 metra po izvještaju ruskih geofizičara. I imate 200 metara za padnje, imate Ozirisovu grobnicu, gdje opet na podu imate vodu. I naravno, meni je prva misao bila, aha, znači, ta ogromna anomalija što smo mi registrirali, što ona je izmarkirana na površini i što se vidi ovdje kao tamno crveno, ona bi mogla biti možda nešto ovako, na više katova, sa podom na dubini, i sa vodom na podu na dubini 34 metra. I ja sam odlučio poslati jedan e-mail doktoru Barzuku i Feinbergu. Nisam ih htio direktno pitati jeste locirali neku prostoriju sa vodom na podu od 34 metra. Samo sam ih pitao kako interpretirate slojeve između 30. i 40. metra dubine. Da vidim šta će mi odgovoriti. Nisam se uopće nadao da će mi reći da, pa Hrvoje, naravno da smo mi našli neku prostoriju, znaš, zaboravili smo je staviti u izvještaj, baš ti hvala što si ti nas podsjetio na to, sad ćemo mi to napraviti. Nego, ja sam znao da su oni cenzurirani, izrešetani su od A do Ž. Međutim, njima se to promaklo ispod radara. Provuklo se ispod radara, znači oni su se htjeli pohvaliti da su skenirali nešto ispod Sfinge. Njima se, znači, sam naslov tog referata zove On the geoelectric structure of the Sphinx area in Egypt. Znači, sam naslov kaže, evo kako izgleda geoelektrična struktura ispod Sfinge. Međutim, nije im palo na pamet da će ih neko pitati šta je sad ovo od 30 do 40 metra. Jer samo neko ko je skenirao teren ima neku kartu koju može uspoređivati sa njihovom, kao ja, može mu past na pamet postavljati takva pitanja. Znači imate 1000 geofizičara na svijetu, ali kad čita njihov izvještaj, a ako nisu skenirali teren, neće doći do nivoa razmišljanja na kojem sam ja, da dođe do ovih 7 indikatora, da ima nekakva podzemna komora ispod Sfinge. I onda je stigao, znači ovako, ja sam njima poslao e-mail u Božić 25.12.2018. navečer. I u roku 147 minuta mi od njih stigao ekspresan odgovor. Bilo je 25 minuta iza ponoći po moskovskom vremenu. Da li vama izgleda normalno da nekom liku za kojeg niko nikad nije čuo kao što sam ja, a jedan ruski akademik odgovara ekspresno u roku 147 minuta, 25 minuta iza ponoći? Ja sam odmah znao da sam ga nešto provalio čim mi tako hitno odgovara. Ajde baš da vidim šta piše. Kako će se sad izvući? Znači, oni su napravili veliku grešku što su uopće prikazali taj jednodimenzionalni dijagram ispod Sfinge. Trebali su i to ukloniti. Ali došao sam ja, koji sam imao kartu s kojom ću uspoređivati. Znači, ja vrlo lako napravim reviziju njihovog rada, dok drugi to ne mogu, nisu kartirali. Njegov odgovor me šokirao, ja to nisam mogao vjerovati da ću ja to jednog dana dobiti. Znači, on kaže, slika 3 prikazuje, objašnjava samo ideju transformacije, ona nije sa Sfinge. Znači, ta slika 3a i 3b sad se odjednom ne odnose na Sfingu. Nego, to je kao općenito princip rada, kako to rade njihove mašine. Dobro, ljudi moji, znači, piše Sfinga, sad to treba izbrisati. To znači, sad se ne odnosi na Sfingu. Za ovaj dijagram ispod vam piše da je to jednodimenzionalni dijagram ispod Sfinge. Evo, Sfinge. I odjednom kao puj pike, to ne važi, znaš, to je samo ideja transformacije, to ti je princip rada.
Ovo 3A i 3B, to nema nikakve veze sa swingom, znaš, to je tako. To može biti na bilo kojem dijelu terena. Šta se onda krije ispod swinge? Pa, Vi ste već rekli neke pretpostavke. S obzirom na to kako oni meni odgovaraju, ja vjerujem da ima jedna ogromna prostorija, znači ta anomalija od 3000 kvadratnih metara može biti na više katova i da je voda najvjerojatnije, ja pretpostavljam 90% sigurno na tom 34. metru. Evo, to je tako, nekakva moja vizija. Ali ja sam ostao šokiran da ruski akademik negira vlastiti izvještaj. I šta bi ja sad trebao njemu slati mail i pitati ga kad ćete u prvom žurnalu geofizike objaviti ispravak. Mislim, sramotna je ta cijela priča. Ljudi gledaju mainstream medije, Discovery Channel, nekakve genije za piramide i misle da to što njima prikazuju da je to istina, da je to kompletna slika. Evo, ja pokazujem koliko tu rupa ima u cijeloj toj priči. Evo, toliko. Interesantno je to što ste vi, zaista mnogo vremena potrošili da sve to radite, a imate dobar posao u inostranstvu, živite. Kako, sad kad se kaže, ovako da malo kažemo gledalcima, kako možete da stignete ako živite u Nemačkoj i tako dalje, da se bavite nekim stvarima, jer govori se da se tamo puno radi, da se nema vremena. Gledajte, teško, da, to ste dobro primijetili. Znači, ja sam ovo sve napravio kao hobi. Ali zato to je traje, nekakvih 10, 11, evo već skoro 12 godina. To nije nešto što se sad napravilo, otkrilo godinu, dvije. Znači, to je išlo u nekakve razvojne faze. Ja sam prvo došao u Visoko, vidio te elektroreceptivce, vidio šta dolaze drugi ljudi snimat. Upoznao to geologa iz INE koji me, da kažem, ekspresno katapultirao me na jedan visoki nivo. Sa tom metodom spontanog potencijala električne otpornosti tla. I imao sam malo sreće da se pojavio gospodin Milan Stevančević. I da sam ja uspio njegovo tumačenje diska iz Vinče spojiti sa mojim tumačenjem megalita K1. Znači, to je više tako, da kažem, nekakav splet okolnosti koji se složio. Ono što se meni nije svidjelo, ljudi koji dolaze u Visoko su vam, koji će certificirati piramidu, su čiste zanatlije. Ali vi ne možete zanatskim postupkom rješavati nešto što niko prije nije riješio. Znači, zanat je vaditi nekom zub, zanat je nekom staviti plombu, zanat je nekom izraditi web stranicu, zanat je iščekičat teren pri geofonu, ali vi ne možete samo s jednom vještinom riješiti piramide. Znači, ja sam gledao puno njih šta rade i od svakog kupio jedan dio, slagao neku komponentu i tako se složila ova. Ovo rješenje, znači elektrorecepcija, karta Gize, fizikalni model piramida. Da sam ja u nekom sistemu, istraživačkom, nekoj instituciji, znači oni rade po šabloni, po špranci, po tom zanatu, to sam htio reći. Ti ljudi da hoće misliti nekako drugačije, pokušati, njima sistem ne dozvoljava. Znači oni rade za plaću i njima je diktirano, oni su uvjetovani kako da rade. Sad, pošto je to meni hobi, ja to mogu istraživati na ovakav način, na onakav način, može ovako, može onako, pa ćemo vidjeti što će probati. Ja mislim da je to razlog zašto sam ja ovo sve otkrio, jer nisam razmišljao na konvencionalan način. Jer ovi svi drugi što rade velikim sistemom, oni rade zanatski. Copy-paste, copy-paste, copy-paste. A kad vi imate 10.000 ljudi na planeti koji rade jedno te isto, to je, koliko god taj čovjek bio, ne znam, neki akademik i nekakav doktor nauka, on se svede na zanatliju ko, ne znam, koji mijenja gumice na vodovodnoj slavini. Da se mi razumijemo. Ali, recimo vi sad kad gledate nogomet, vidite Cristiano Ronaldo i Messi prave razliku. I drugi treniraju i kopiraju, ali ne ide. Ne znam zašto. Oni znači nešto drugačije mogu napraviti. A za riješiti piramide, vi morate razmišljati potpuno drugačije nego što razmišlja ortodoksna
egiptologija, arheologija, znači mora se ubaciti fizika, elektriciteta i magnetizma. Meni je recimo drago što Fondacija Arheološki park Bosanska piramida Sunca što je prioritet stavila na energetiku, a ne na ovo cigla, beton, malter, šalter, kad je građeno, gdje je mumija i ne znam ti ja šta. Znači vi nemate drugih istraživačkih institucija koji puštaju da dolaze ljudi koji pokušavaju sa tim fizikalnim pristupom. Recimo tamo visoko dolazio je dr. Slobodan Mizrak iz Zagreba, on je registrirao ultrazvuk na vrhu Bosanske piramide Sunca, dolazio je gospodin Goran Marjanović, on je locirao tesni skalarni val. Dolazio je recimo još jedan Beograđanin koji je ovako promakao ispod radara, ja ga znam. On je elektroinženjer Goran Samouković, on ima već mašinu koja locira te anomalije, ima jednu posebnu elektrodu, jedan senzor koji pojačava elektroreceptivnost. Znači, ako i vi niste elektroreceptivni, on će vam pojačati i skinit će signal, znači čita s električnog polja čovjeka, sad da ne duljim. Mi smo testirali njegov aparat, znači on može sa tim aparatom naći vrlo brzo gdje su velike podzemne anomalije. Ja taj njegov aparat imam, bio on jednom u Visokom napisao izvještaj, međutim to je prošlo dosta nezapaženo. Međutim, on ima jednu drugu varijantu aparata, napredniju, koju nikom još ne prodaje. On tvrdi da mu se pojavljaju kao na tim jakim energetskim lokacijama 4 rezonantne frekvencije. Objavio on rad na internetu. I 3 su kancerogena i 1 je zdrava. I ja sam znao prije nego što on dolazio gdje su ovi elektroreceptivni ljudi rekli tu se osjećam dobro, tu se osjećam loše. I njegov aparat je u 100% korelacije s tim. Recimo, i njegov rad me oduševio, ali eto, nema nekakve praktične primjene. Ljudi baš nisu zainteresirani za elektroreceptivnost. Misle da to ne treba. A samo onda nek se svi zapitaju zašto su ove stare civilizacije gradile hramove elektroreceptivnosti, ako to nije bitno. Njima je to bilo bitno ko jelo i piće. Zato što je to svakog trenutka u njihovom tijelu izazivalo senzacije, nekakve vibracije. I to je utjecalo na njihov život, na njihove misli, odnos prema prirodi i odnos prema ljudima. I na kraju, da li biste možda svoje usluge ponudili gradu Beogradu, skenirali i uštedili novac ovima koji grade gondolu, da možda može sad ispod Save da se pređe s jedne obale na drugu? Misliš za tunel ispod vode? Pa ova tehnologija ne može kroz vodu prolaziti. To moram odmah reći. Samo kroz tvrdi teren. Znači elektroreceptivni čovjek može osjetiti podzemne šupljine ili ova geofizika, ova električna tomografija tla. Vi možete precizno locirati šupljine samo kroz, ajde da kažem, taj normalni teren, kroz stjenja, ali kroz vodu ne ide. Imate vi nekih već uređaja koji mogu kroz vodu, ali nije to baš pouzdano. Ne bi se usudio, nemam iskustva. Znači, ne gine nam korištenje gondole. Tako je. Gospodine Zujiću, hvala vam mnogo što ste došli iz Nemačke i bili naš dragi gost. Hvala vam. Poštovani gledalci, bila je ovo emisija intervju produkcije Balkan Info. Hvala vam na pažnji i prijatno. Nijedna zemlja nije tako skupo platila svoju slobodu kao Srbija. Naručite naše majice na sajtu balkaninfo.rs.